Hello, welcome to the stream, guys. क्या आप लोग The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up भाई has been किधर किधर fantastic. क्या क्या दिख Now, रहा है भाई the ये game itself. सब्सक्राइबर का Well, we're on the way. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, Aurelian Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. He's having a hit! It's having a hit. Denied brilliantly! Yeah, he was well placed to deal with that. David Villa threads one in. Dani Olmo, he is through here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Maldini cuts it out. David Villa tries to play it through. Raul distributed tidily. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Such good technique. Well played. Important challenge, that. Zanetti just loves to go forward whenever he can. Now it's Stoichkov. And it's Stoichkov. Good ball, good take. I think that's offside. Yes, it is. Offside. You guys do now, like, subscribe. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Conte. Rijkaard. And he cuts out the supply. Conte. David Villa. Lopez. Well, he's going to be disappointed with that. Passing is crisp and sharp. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Raul. They've got to be quick moving this forward. He's got away. Chance! भाई कोलकाता से था को जॉय मोहन बगान And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Tries one from range. Sharp and fizzing, but not quite. Villa certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Mohan Bagan looking to go into the break, 1-0 up. Stoichkov. वाह भाई ये क्या गोलकीपर है भयंकर Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy. And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy.
There you go. That's what happens when you've got top-class talent. 2 minutes has been indicated. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. फ्री किक दिया है, इधर से गोल मारना He'll चाहिए. get too many more chances. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. Messi! Oh, that wasn't लास्ट the worst मिनट में effort in साला the world. वो किया. And this could be the final action of the first half. Maldini is there. And that brings the first half to a close. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Well, Jim, they've both had their moments. It's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. So straight into the second half. Dani Olmo. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi. Well, he was clearly disappointed with that pass. Humbly clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Conte. Now it's Stoichkov. What the fuck, bro? Bye bye, welcome to the stream, buddy. And the game is well and truly turned on its head. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Fermin is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, he's done very well Wow. to take that back. He might be in here. David Villa! Hello, Season. Welcome to the stream. Stood still. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Now it's Villa. Now it's Dani Olmo. And he's found the way past. And the finish! Great vision. Oh, well measured. Trameni promptly onto that, and that is that. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. No, he's not getting past him there. Knocks it into space. He's come in hard. I have to say that was क्या an भाई, exemplary क्या- tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Dani Olmo. This usually is the time teams go into conservation mode.
What the fuck bro, हर पोजीशन पे ये कर रहा है भाई, what the Well, he is slightly undercooked that one. इतना कैसे भाई Cam clearly मैचअप कर didn't रहा help है ब्रो। themselves by telegraphing that one. It was always going to be in. There you have it. पहला The मैच referee ही says भाई that इतना। time is up. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. Quick reminder How do today, you look back on the game then, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at. पहला मैच ही वैसे जाएगा तो। आई थिंक ओपोनेंट स्मार्ट, क्या बोल रहे हो आप, स्मार्ट असिस्ट यूजर ये या चुतिया 25 लाया गया भाई स्मार्ट असिस्ट। गेम को इम्प्रूव नहीं कर सकते, स्मार्ट असिस्ट ला गया। I need managers. Well, Welcome football to is the of course stream, bro. ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express, up and down the line all the time, and a taker of audacious free kicks. Now it's Villa. Well, now it's a race for the ball. Costa Curta. Pass is coming off in quick succession here. And it's Bale. Bale going face-to-face with his great rival, Messi. He's a sharp little ball here, and he was quick to react. Nicely weighted ball. Wow, bhai. Played in, and that's too far for anyone. Yeah, he crossed. Yeah. Rijkaard picks it up from the goal kick. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Raul. Oh, that's... It's Raul! And that would have been some goal. Raul just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Lovely pass, but can he get there? That's just playing it safe and simple. Now it's Villa. That has been slung wide. Oh, facing up to his adversary. This is a... David Villa! Oh, the ball's run loose here. And he's there to clear it. And it's Messi. Rijkaard wins the duel this time. Oh, he's going to be disappointed with that. Now, that looks a decent ball. Roberto Carlos. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability.
Oh, some astute defending there. David Villa looking to play him in. That's an excellent interception. That's going to go a long way. Well, the run has been sold a little bit short there. Humbly clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And the pass is intercepted. Guardiola gets a foot in here. Well, nicely intercepted. And now the breakaway. That's a shade optimistic. इतना try miss That's it, किया bro. 45 minutes up. 3 shots, 3 on target. Able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So both teams still stuck on the starting blocks here. Nil. And Batistuta! He's delivered all right! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Mohun Bagan have taken the lead. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Just a talking to, I think. Yes, it is. Manchester United clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Raul gets a good foot in there. And here's Messi. And this is Bale. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. What a block, bro! What a block by God. नहीं, Tony Adams था वो. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. And it's Rijkaard. Rijkaard proves just a little bit too strong. Tries to pass it through. Oh, he's found support out wide. He's got away. Now, can they get him away? Oh, now here's an interesting matchup. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Messi. Still no way through. The defending here is resolute. Neither of these two want to come off second best. That has been cut short. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. No, he's not getting his way this time. And it's Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. Oh, that is asking for... What the fuck, bro? What the fuck? What is there? Yes, it's there! Bro, Manchester United are back on level terms. bro, क्या script है ये? And extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. भाई क्या script है भाई क्या? तो क्या स्क्रिप्ट है भाई एक जीतने Substitution on the field.
Number 18, Batistuta. So changes afoot here, and from both sides. We're looking at a different game now. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Well, that's beautifully weighted. And he's in on goal. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Mohun Bagan, with the clock ticking away, have a chance to change the whole picture. Look at bemusement and dismay from the culprit, but the referee clearly thinks there was enough there for a penalty. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. So we're ready to go. सेव हो जाएगा देख. And he's stuck it away. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. There will be 5 Mohun minutes Bagan time. now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. It looks to be the correct call, Peter, and in the circumstances it really had to be. Van der Vaart! He did so well to create the room to get the shot away. All hands on deck for this one. Roberto Carlos is short. क्या क्लियर है ये डेविड लिया. That's that, the end. Mohun Bagan proudly भाई put out 6 their शॉट chest मारा for है, victory. 6 ऑन They टारगेट know ब्रो. that was a battle. They know it could so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to. Guys, hope you know, like, subscribe. Alright. वाह भाई डिफेंस लाइन देख एक बार. Alright, let's go. Guys, 1017 हुआ है. 20 करवा दो आज. पैसे टारगेट तो ज्यादा है. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We are just getting started. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside. What the fuck was that? भाई क्या smart assist है bro ये? Listen, the big names earn their reputation
expectations for precisely the reason we Bro, just seen. I They don't have know, a bro. habit of making their presence felt, and साला here we कितना are, भी early stages. ओपोनेंट He struck पर one, आ रहा है and he भाई, looks सबके hungry for साथ साला more. ये स्मार्ट असिस्ट यूजर. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Well, he's absolutely drilled that. David Villa! It's run loose. Who's going to get there? Last-ditch defending, but that'll do. Lovely pass, but can he get there? Nicely aimed pass. That is good alertness. Neymar. Batistuta. McAllister. Messi. Quarter of an hour played. Raul. Oh, that's well spotted. That's a look and plays it forward. Aimed beyond the defence. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Berbatov. Neymar. And that has earned a reprieve for the time being. Guardiola. And the pass is intercepted. Oh, what a ball! And oh, it's come off the upright. And he's heaved it away. Gundogan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He's David Villa! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect position. And Messi! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He steps in, and that's the end of that. Nice interception. His positioning was spot on. Rijkaard is always looking to break lines. यार चुतिया पक ये है. एक तो भाई स्मार्ट असिस्ट खेल रहा है, ऊपर से साला क्लियर मार रहा है. भाई क्या प्लेयर है भाई. No need to panic. They can reassess at half time. क्या प्लेयर है. Donnarumma claims comfortable. That's been cut out, well played. Raul. Tries to pass it through. David Villa! And kept out by the most ill. The whistle's gone, and that's it for the first half. 4 शॉट 3 ऑन टारगेट ब्रो. और वो 2 शॉट में 1 टारगेट हो गया भाई गोल पे. भाई क्या बोलो अब. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So straight into the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. What the fuck, bro? Leaving yourself too open. What the fuck, bro? क्या स्मार्ट असिस्ट है भाई. That's a good finish. Two to the good, and they are purring. Absolutely. लंड भाई मैं भी ऑन करूंगा. And a बहुत हो trademark गया move भाई. ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like की that, चोट it's like गेम की walking भाई. into a sucker punch, and they're dazed. मेरे टाइम में ऐसा स्मार्ट असिस्ट काम ही नहीं करेगा. Substitution on the field. Number 25. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Nepal are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Costa Curta calmly anticipates. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Looking to play him in. Rijkaard. Raul.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I मेरे think he टाइम पे just स्मार्ट is एसिस्ट काम ही नहीं concentrating on the करेगा, shape ओपोनेंट here, के लिए ही and है he ये। wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, he's going to be disappointed with that. ये Nicely देखो। weighted ball. It's an inviting looking ball, that. And it's McAllister. Filippo Inzaghi. ये देख। Messi. Foot in. Berbatov. Couldn't squeeze it through. Now it's Batistuta. Well, that's beautifully weighted. And Dijk makes the interception. Neymar. Look at the space here. ये देख किसको दे रहा है भाई। Neither of these two want to come off second best. And it's Neymar. Oh, that's a vigorous challenge. क्या बोलूं भाई। No bro, Destiny Rose, welcome to the stream. No 1v1. क्या टियाप्पा है भाई। तो ओपोनेंट स्मार्ट एसिस्ट यूज करेगा, एकदम परफेक्ट काम करेगा। मैं ऑन करूंगा तो भाई चुतियाप्पा लगेगा भाई चोट। क्लास होता है, दूसरा माइनस हो जाता है। सेम चीज डेली भाई। Substitution on the field. Number 10, Neymar. Number 6, El Hadj Diouf. Coming on the field, number 4, Deni Olmo. Number 9, Tries to play it through. Substitutions. Can he taking get it place. through? Oh, well measured. That's just playing it safe and simple. That'll be a throw. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd ये something देख to ये cheer देख about. फुल but स्मार्ट that एसिस्ट might be बैंक चोट। difficult from here. माँ की चोट इस गेम की भाई। Great vision. Haaland ये देख seems in इतना a भाई good position here. And he's क्या decided to go बोलो for भाई। it. He's done very well to get to that. एक क्लास का और Really looks दूसरा sharp माइनस there, हो didn't जाता he? है। ये That's देख एक very पास well नहीं played. दे पा रहा है ठीक से। 2 added minutes have Hernandez. been indicated. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now, can they get him away? Looking for options for movement. And he's quick to return it. Long ball looking to counter. And that is it. The referee has seen enough. 5 शॉट 4 ऑन टारगेट। बेंचो एक भी गोल पे नहीं गया भाई। And those are इतना very क्या good भाई qualities मेरे अकाउंट that पे might have got बेंचो them something on another day. सेम जगह पे आके रुक गए भाई। तीन मैच खेला भाई, तीनों के तीनों एक 2 लॉस 1 जीता भाई। तो आ जाओ, किसको खेलना है भाई। क्या गेम भाई, किस लिए खेलता हूँ भाई पता नहीं ये गेम।
जल्दी हो बेक, इसको आना है। रफी कौन है ब्रो ये? डेस्टिनी रोज यू आर, दिस इज यू और नॉट? एक बार कंफर्म करो जाके चैट में। हाय टीम रिव्यू प्लीज, आफ्टर दिस मैच करते हैं भाई। बाद में आके बोलना नहीं डेस्टिनी की मैं नहीं था ये। वाह Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word. He's had a shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. He won't be happy with that one. Cruyff running with intent. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, nicely intercepted. And it's Kaut. First quarter of an hour gone. Chelsea still without a single shot on target. Now that looks a decent ball. And the through ball. And that was very necessary. Seedorf. Cruyff going forward. Oh, good read. That was well played, well stopped. हाय हाय Cruyff knocks it out wide. And he's whipped it across. And it's safely in the keeper's hands. Approaching the half-hour mark. Chelsea are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be
Very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Oh, what's he done? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Zanetti. Neither side giving way, it has been tight. Cannavaro. Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cruyff makes a dash for it. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. He's a sharp little ball here. मैं सोचे रिसीव नहीं कर पा रहा है भाई. What the fuck bro? Well, they can break here. एक रिसीव That signals the end of the first period. फ्रेंडली में भी सेम चीज हो रहा है. And it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. The second half is up and running. So neither side has yet broken through. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And here's Neymar. That's put pay to the danger. Now try to spin that positively. I certainly can't. Now it's Villa. And it's Messi. And this is Batistuta. Oh, it's Batistuta! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Searching pass he's played there. No, not quite on the same wavelength. Guys, do we now like, subscribe? Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. यही डिसीजन मुझे हरवाता है. Now it's Neymar. Strong running down. Neymar. It's all a little bit desperate, but it's... Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's gone backward here. Shapes to shoot! And he's stuck it away! That could turn out to be a huge, huge goal! There was this feeling was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Substitution. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Has a look and place it forward. That's a good run down the left. Decent chance!
And that could have brought them level. Yeah, you always felt that they were going to up the tempo after going behind. It's not like they have any other option now. 5 minutes left on the clock. Well, he's going to be disappointed with that. Chelsea really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Aimed beyond the defence. There will be 1 And it's minute Messi. added time. And this is Batistuta. And he's there to clear it. Added time is up, and there goes the whistle. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Yo guys, you can now like subscribe. GG bro, Rafi on fire. क्या नाम था वो? KDM 7. ओ भाई साहब, भाई क्या ही बोलो अभी इसको. आमिर भस्सा, वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई पूरा पे टू विंस की क्या ही सजेशन दूँ इसको. अंडरस्कोर आमिर. नया प्लेयर अकाउंट है ब्रो. कैस्ट्रोलो मिल गया. बटिस्टूटा. इधर ये वो अलग सीएफ को खिलाओ. ये सीएफ तो फॉक्स इन द बॉक्स है आई थिंक. ये जो बटिस्टूटा है, बटिस्टूटा का ये कार्ड है या फॉक्स इन द बॉक्स. इसकी जगह 2 गोल फ्यूचर भी खिला सकते हो. ओके तो तब ठीक ही है भाई. डिफेंस लाइन तो सॉर्टेड है ब्रो. काफू, माल्दिनी, हुइसन, बरेसी. ओ भाई एक फॉर्मेशन बनाते हैं उसका, रॉस का. टीम प्ले स्टाइल, शो योर आईडी कलेक्शन. आईडी कलेक्शन ऐसे कैसे? वो कैसे दिखते हैं भाई? लाइक दिस. फ्री टू प्ले अकाउंट हो गया मैं मेरा. इसमें फ्री टू प्ले अकाउंट. वैसे तो माइनस ही खा रहा हो तो फिर ऐसा देख के ही खेलते.
100,020 हो गया। लेट्स गो भाई। सब्सक्राइबर काउंट क्यों नहीं दिखा रहा है ब्रो? व्हाट द नाउ दिखा रहा है ये तो। क्या सीन है भाई ये? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, we're on the way. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. Knocks it into space. He is through here. And the shots! And he nearly went all the way. That was really positive from him. He was far too good for those defenders and nearly scored a cracker. Paris Saint-Germain with the corner, they're first. Mallorca are looking to go forward now. That has been cut short. Chiellini to Maldini, and it's Valverde. Busquets, Marquez, Mallorca yet to have goal. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. That's good running with the ball. And here's Raul. Valverde. This is a promising build-up. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Raul. Raul. Can he get it through? Now that's well seen too. Xavi Alonso. And it's Xavi Alonso. That's Busquets. Mallorca are looking to break at pace. What the fuck bro? क्या पास दे रहा है bro ये?
सा धीरे थ्रू पास दिया। Valverde. Wan-Bissaka. Now he's off and running. Rijkaard. Plenty to aim at here. That's a risky ball, you've got to say. And that has been knocked clear. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Raul. And now the breakaway. And we've reached half-time. So we go into half-time, with both half-time. defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Hello everybody, and a quick announcement. Any strong now. opinions We'd on the like to first ask half? you all to Well, kindly simply stay put, seated Peter, during the they match. haven't been Thank good you enough for to your trouble the cooperation. opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. The second half is up and running. Mallorca really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. That's a cute ball. Adams promptly onto that, and that is that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now, this could be a chance. He's picked his way through. Oh, shooting chance! It's a goal! And the game has liftoff. Terrific goal. What a super sharp finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the first moment of real significance. Well, when the going gets tough, etc., they can... Takes a shot! And again! Oh, he's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. That's a sharp pass. अरे run लेना भाई मेसी. What the Just off fuck are you target. doing, man? Xavi Alonso. Raul. Oh, that was vital. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Half an hour gone in the second half. Neither of these two want to come off second best. Mallorca really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Zanetti. And this is Raul. Oh, this looks sharp. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Zanetti. Into the last 5 minutes. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. That is Snuta! It's run loose. Who's going to get there? That's the throw. भाई क्या किस्मत है भाई. इस 7वीं माइनस पूरा डिवीजन 1500 पे आ जाऊंगा. हट भाई.
Substitution on the field. Number 9, Batistuta. Number 13, Raul. Conte. On the field. This is Messi. David Villa. Number And 7. he's heaved it away. Okay. And we're done. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of intent. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Madrid have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. Now looking to orchestrate a counter. Neymar on a serious charge here. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Gerrard does really well to win the ball there. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? I've been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first of the current crop of fullbacks who played as a withdrawn winger. And he's had some wow moments along the way. He excels. Not the most accurate pass. Nicely weighted ball. And this is Neymar. Shot a goal! The keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. That's a nicely shaped ball. Cannavaro is the guilty party. It's a quick one. No, it's come to nothing. And that was very necessary.
Raul is onto it in a flash. Batistuta. McAllister. Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. Conte. Lovely pass, but can he get there? And he's managed to... Batistuta! It's there! Oh, delicious, such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Mallorca have broken through. It's 1-0. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. This is a promising build-up. Mallorca looking to go into the break, 1-0 up. Looking to pass their way up the pitch. Messi. Messi. Shoots! They want to be quick to recover this. Good read, needed to be. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And the referee has blown for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I'd just like to read out our Mallorca just ahead then celebrating their as we reach birthdays 45 today. minutes. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Mallorca are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And so the action is resumed. Mallorca currently ahead by the smallest of margins. Cannavaro wins the duel this time. Conte, a picture of focus and alertness. And it's McAllister. Madrid needed that, they really needed it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. Well, they're certainly pressing with purpose here. A mixture of good defending and indecisive Offside. passing. No progress. And Offside. the whistle's gone, presumably for offside. Mallorca just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. McAllister is the team's great visionary. Now it's Mbappe. Stood up well to him there. Cannavaro makes a dash for it. And he's there to make the challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, it's a great ball here. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. अरे भाई one touch pass, one touch. So, That's an untidy challenge. I And he has shown him a yellow card. so weird. What is your name, bro? Hi, are you Indian? Yes, bro, I am Indian. Owen touches it back. Not a lot more he could do there. And here's Owen. And here's Bale. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you.
Now it's Mbappe. ये साला बहन And that बाटी pass भाई just didn't quite work. जाते जाते रुक जाता है, क्यों जाता है पता नहीं. And here's Owen. Great defending, strong and determined. यार ऐसे नहीं है. Neymar pass it out wide. And the finish! And that could come back to haunt them. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. And they win it back again. And here's Owen. Added time. Oh, some tackle that. The ball is loose and the chase is on. Okay, bro. Do you So have that's any it. Baresi or It is all Vandasa? over. I have Baresi, bro. Mallorca have done it. Their 105 solitary strike ultimately Baresi. proving just enough. A terrific win, however you look at it. Batistuta claiming the man of the match award, And a and quick there is reminder very today, little room everybody, for to argument. Make sure to put any litter in the bins provided. This one. Okay, I am in console. I could have 1v1, but you. Yeah, bro. In future, we can, bro. You know? And where are you from, bro? What is your name? Suabear. Suabear. Yeah. Sorry for my pronunciation if I am not right. I am in Ethiopia. Oh, bhai. Egypt? That was? No, African. Okay, but I have some good cards and you could be using the card on console. Oh, bhai. Well, what a scene we have here. There's a real expectant Hello, buzz in the everybody, and stadium, and the welcome to players on the today's pitch are match. raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to I perform. look a little Indian. Well, we're on the way. Oh, David Villa, Jimmer, a little gem amongst strikers. Yeah,
What I a think pass. there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks and corners. Put it all together, and you've got one of the finest strikers of his generation. Exactly. Well read, and the danger is averted. Looking to play him in. Oh, played right into his path. And he's only too happy to take that back. Guardiola. Cantona. Neither of these two want to come off second best. He won't be happy with that one. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Not the most accurate pass. And it's Batistuta. And here's Mbappe. And he's picked it up out wide. Oh, what the fuck, though? Well played. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Well, that's a foul. Free kick's been given. Well, that looks like a final warning. Still no card. Guardiola. Great vision. Del Piero is in a really good position out wide. Van der Ven. Played out to the left flank. Excellent challenge there, uncompromising. Mallorca are looking to break at pace. ये भैंचोद किधर से आया है कैंटोना? Cantona going face to face with his great rival. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Del Piero. Can he get away here? Del Piero! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Looking for options for movement. And now the breakaway. De Bruyne. Spread out to the left. No way through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And we've reached half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And we come to you now with So a your quick views on the request first half? for support Well, it's been through our nothing but charity fund, frustration, Chance really, in Peter. Football. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So at the halfway stage, we still have deadlock, the score 0-0. And so the action is resumed. So the first half brought no goals. Now it's Villa. McAllister is always scanning the pitch for targets. Shot could be on. Upside, That's offside. upside. Yes, it is. It's gone for a throw-in. मुझे एक बात बता, De Bruyne. Oh, this is a terrific run. Oh, it's a foul. It could be a penalty. Mallorca really could have done without this. my bad. ये मेरी गलती से हारूंगा मैच. I accept that, bro.
अगर ये मैच हारा तो मेरी गलती से हारा। क्या चेंज कर रहा है भाई ये? डी ब्रुयना को राइट विंग में खिला रहा है, व्हाट द फक। सब्स्टिट्यूशन ऑन द फील्ड। Substitution. This to make it 1-0. 1-0, just one winner. Not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Omiya Ardija have fired themselves in front. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. And it's Pedri. Well, that is one way to stop him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Sergio, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. Chance for a shot! Well, there's contact there one way or another. Oh, it's a penalty. Mallorca present their opponents with the best possible chance here. So this to extend their lead. No, he's missed it! A cool head was needed there, and we got anything but. Pedri, he's a sharp little ball here. Zanetti. Rijkaard. Knocks it into space. And Owen! हाँ भाई क्या स्मार्ट असिस्ट ऑन करके खेल गए। 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. That has earned a reprieve for the time being. Good read, Yeah, needed to be. He's had a fair tumble under that challenge. Mallorca are looking to go forward now. That has been cut short. And it's Pedri. Oh, now here's an interesting matchup. No, again, there's no way through. They need to play this quicker in transitions like this. Pedri gets into a good position. Oh, looks like he's been taken out there. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. And that really is the last thing they wanted to do. The chance to pull further clear. Oh no, he's managed to miss it. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. This is a promising build-up. Now it's Musiala. No, he wasn't going to let him past. Well, he knows very well that he is already walking a tightrope. It's a good 35 yards out, this. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. Yeah, bro. इसके बाद करते हैं. Oh, given away. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Now it's Mbappe. 5 minutes to add. Owen. Guardiola is onto this. Foul and a free kick in a very dangerous area.
नाम बताओ आपके. Tell me your name. Conte has been sent off, just to confirm. It was a straight red. This certainly looks appetising, well within... Guardiola! It is close, but that is the last of it. Mallorca were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. And now, Your reflection, स्मार्ट Stephen. असिस्ट देख रहा है ब्रो. इतना स्मार्ट असिस्ट ऑन करके खेलते हैं ये लोग. मैंने खुद के कोई औकात नहीं. 29 माइनस का एक जीतो तो दूसरा माइनस का. भाई साहब कार्लोस भाई ये तो फ्री टू प्ले अकाउंट है. कर दिया ब्रो. आपके अकाउंट कर दिया. आप पीछे जाके देखो. कितने में मिला बे ये ईडन आजाद? पहला 500 पे. बाप रे बाप. दो 2000 में. ऑलराइट. सौ कॉइन मिल रहे हैं बे. तो ये खेलो ना. वो क्यों खेलते? भाई नहीं मिल रहे हैं. क्या बात कर रहे हो? नहीं मिल रहे हैं. ये जो लास्ट मैच खेला उसके पहले देखो. क्या बात कर रहे हैं? अभी तो देखा रे. हाँ. 40 मिनट आगे देखते हैं. देख देता हूँ. इसके बाद देख देता हूँ भाई. क्या ही याद रखेगा. वाह भाई. अकाउंट रिव्यू हो गया. अनसब्सक्राइब करके चले गए. नाइस. इसीलिए अकाउंट रिव्यू नहीं करता पता है. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still.
Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We're up and running then. And he's intervened well there. And it's Lewandowski. That's a good ball out wide. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Van Nistelrooy. You know, for me, Peter, there's a deep-lying playmaker out there who's as good as it comes. Pep Guardiola. As composed as he is clever, he always acts as the key pivot in forming attack after attack. Yeah, he's a bit of a manager on the pitch. Well, astute is the word. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Messi was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Oh, that's a key interception. Deco looking to pass their way up the pitch. Yeah, that Division does look a 1 foul. done. No. Referee's given a free kick. And he is going into that little ডিভিশন black 2 book. তে আজ মাইনাসটা খাচ্ছি 4টে না 5টা খেললাম দুটো জিতেছি বাদবাকি সব হেরেছি 5টা না আরো বেশি খেলেছি মনে হয় Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Excellent challenge there, uncompromising. And this is Van Nistelrooy. Distributed tidily. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. No, he's not getting past him there. Messi. Oh, well played, well sorted out. That pass isn't the best. only one baby bro wait a second bro मैं मैच पे हूँ कैसे देख पाऊंगा भाई Oh, good spread. He has found the way through. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Now it's Deco. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Great ball at Lewandowski! Goal! Barcelona! And just like that, he's into double figures now. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might... Martin. आफ्टर मैच याद दो एक बार मैसेज लिखो भाई मैं देख पाऊँ बार-बार स्पैम करने की जरूरत है Barcelona leading by 1 at the break. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good. Van Nistelrooy! It's a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage, he was being body-checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking.
So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Nicely weighted ball. Driven in. Dealt with nicely by the defence. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Albert Ferrer spots it and intercepts. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Balde gets into a good position. Araujo with the clearance. That's good running with the ball. अरे भाई Pepe calmly anticipates. That could spell trouble. Now that looks a decent ball. Oh, that's fabulous. no foul bro. That's gone loose. Nice. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He's had a fair tumble under that challenge. Spread out to the left. And he's quick to return it. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. That's an imaginative pass. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Rafinha. And this is Lewandowski. Can he get it through? Tries a shot! It's loose and there's a race for the ball. Defending of the desperate variety. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. तो बुस्केट আছে নাকি বুस्केट ওই বেস্ট প্লেয়ার বুस्केट क्या बोलो भाई मैं गोल पर कितना ही The बोलो lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. 2 added minutes has been indicated. Well, they've done the hard part, now to survive the last few minutes. But these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition... भाई यार नहीं And मिल that रहा will है be एक the बार final act. Barcelona तुम्हारा अकाउंट भाई illustrating बहुत perfectly the fickle nature of देख football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with Those nothing. of you making their way home on public And after transportation all of today, that, Jim, please what are watch you the thinking? screen. क्या है भाई In all honesty, 109 Peter, का भाई this would have been ग्रीसकाल seen as a मेसी very इडेन winnable हजार्ड game, उधर but it turned into a typical Bale, case of how not to maximise your home Rami, advantage. And I think when you look back on it, Peter, Rumi, the crowd sorry. played its part, there's no doubt about that. They got a bit down on their team, you know, early in the game, and it just went downhill from there. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. এটা তো বেস্ট প্লেয়ার ছিল আমার অনেক পুরনো এটা এই তো ফ্রিতে দিয়েছিল এটা অ্যাঙ্কারম্যান বুস্কেটস ডিফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস 99 टैकलिंग 89 एग्रेशन 88 डिफेंसिव भैया अच्छे खासे स्टैट्स है इसके हेडिंग नहीं है लॉन्ग बॉल पोजीशन बॉल कंट्रोल बहुत ही बढ़िया पहले देखते हैं KDM 700 भाई ये अकाउंट लेके आप अगर डिवीजन 2 में हो तो भाई छोड़ दो इवेंट कंप्लीट करते
क्या अकाउंट है भाई ये? अच्छा, एआई में भी डिवीजन 2, वाओ, रैंक 3 लाख। हाँ, उधर डिस्ट्रॉयर पे भी तो डिस्ट्रॉयर है, ये तो बिल्डअप नहीं है। उधर एक बिल्डअप या डिफेंसिव फुलबैक खिलाओ एक साइड पे, एक सीबी पे, या आप दोनों डिस्ट्रॉयर खिला रहे हो उधर लेफ्ट साइड में। उधर एक वो खिलाओ, क्या बोलते हैं, ओनली कैस्टोलो। भाई डिफेंसिव के लिए जाओ, अगर कोई पैक ओपन करना है तो डिफेंस के लिए जाओ। अटैकिंग देख बैंक, डिफेंस लाइन के लिए जाओ, वो राइट बैक, सेंटर पे रूडिगर है, वैन डाइक भी है। टैम को खिलाओ, क्या खिलाओ? हाँ, खिला सकते हो, बिल्डअप है, खिला सकते हो स्टैम को। या ब्रो, प्रोटी, वेलकम टू द स्ट्रीम, बाय द वे। वेनु 1479, भाई साहब, ये गोलकीपर मेरे पास भी है। क्या टीम है भाई ये सब कार्ड मेरे पास भी था, ये मेरा क्या, क्या भाई, जो पुराना है उसको पता होगा, वो उसके लिए क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिलीज करना पड़ता था प्लेयर, 60 डेज, 7 डेज। चलो उसी चक्कर में ये सब प्लेयर को खो गए। द गोटेड बॉय, क्या नाम है। देख, द गोटेड बॉय तेरे अकाउंट मैंने देखा है एक टाइम पे, देख इधर वो आ रहा है सजेशन में। थोड़ो इधर क्रिएटिव प्ले मेकर खिलाना भाई। डैनी ऑल्मो तो क्रिएटिव नहीं, वो तो क्रिएटिव है क्या? डैनी ऑल्मो तो होल प्लेयर है। यस, डैनी ऑल्मो होल प्लेयर, क्योंकि उसके नीचे तो एक होल प्लेयर है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैथ्यूज। बाकी आपके ऊपर है, जो अच्छा लगा। प्लीज रिव्यू माय अकाउंट वंस। ओके, ओके। এখানে এমএফ পড়ে ওই বিনির জায়গায়, অয়ন মুস্তাফা इसको।
ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার খেলো, কেন নিচে তো একটা হোল প্লেয়ার আছে, একটা होल प्लेयर একটা बॉक्स टू बॉक्स। और किसका बिकना, इसका भी अकाउंट मैं रिव्यू कर चुका हूँ, इधर आएगा सजेशन में देख, मेरे हिसाब से आना तो चाहिए। नहीं, इसका अकाउंट में देखा नहीं, नाम क्या यार, जानी पहचानी सी लग रही है नाम। क्या टीम है ये, डिवीजन 1 2 लाख में क्या ही सजेशन दूं भाई, ऑलरेडी आप प्रो प्लेयर हो। मेरा रैंक 7 के हो गया था मेरी से 2 लाख। ये सब समय पे मस्ती मत दिखाना। वन 1950 तक गए थे, फिर 16 फिट कर 18,000 करा था पिछले, 1800, 18,000 बोल रहा हूँ भाई। बुस्केट्स ने अपनी औकात दिखा दिया। फ्रैंकी डियोंग नहीं है ना मेरे पास। यार मार्क कुकुएला, ये उसका नाम क्या है, फ्रैंक
Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's away we go then. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Brahim Diaz, Peter, is a good example of the best of Spanish and the best of Africa. He's quick, he's agile, he's very good at taking the ball on the turn in tight spaces. He definitely has that element of the street footballer in him, which makes him a very exciting watch. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Couldn't squeeze it through. Oh, we expected better, and so did he. Dani Olmo, Modric tries to pass it through. Rudiger, Edmilson. Some intricate passing, looking to progress the ball. And here's Azar. Now this could be a chance. Christensen. That is ended up in no man's land. And here's Brahim Diaz. Rafinha. Oh, he's trying to skip past भाई his कैसे man. लग रहा है ब्रो डैनी ऑल्मो रियल मैड्रिड की तरफ से खेल रहा है That's a good ball out wide. And here's Yamal. He is just caressing the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Real chance! फोर्थ तो आप हैंड And a goal! The movement so precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. क्या भाई Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. He's been bundled over. That is a foul. And he's going to have his name taken. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. गोल मार देगा इधर से देख ले Over this one. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. मार इसकी बैक Azar! Oh, that's fabulous! He's got himself an absolute peach. And they're threatening to fly away here. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Oh, that's a foul in a dangerous area. And no surprise, that's a booking. Disappointing, very disappointing. He फिर knew से एक what मार he was देगा doing. उधर It से was गेम deliberate, खत्म होता है cynical as it comes. कैसे भाई डिफेंस इतना क्यों क्यों जा रहा है बे मुझे ये नहीं पता मतलब बुस्केट्स का ज्यादा जरूरत है मैं क्या डिफेंस तो कर रहा था बे That pass isn't the best. Rafinha. Now he's off and running. He's had a fair tumble under that challenge. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Yamal receives it in a good position here. Lamine Yamal really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
And here's Dani Olmo. Now it's Alvarez. Dani Olmo. Big chance! Yes! A quite incredible spell. They are flying. मेरा प्लेयर है कि भाई कितना हार्ड फील हो रहा है बे इसमें कुछ डिफेंस नहीं कर पा रहा है ये देख और ये भाई उठा भाई and it's half time. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. Well, that just about sorts out the first 45 minutes. प्रॉब्लम क्या है बे मेरे टीम में Very soon. Immediately. हाँ बताओ तुम्हें खाओ Substitution for Barcelona. Number 23, Jules Koundé. The second period is on the way. Robert Lewandowski. Barcelona come out for this second half with a different lineup. The manager has made a big call here. And the finish! And it's in! Just cruising! They are cruising! There was to be only one outcome. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Things looking so easy, almost कोई too फाउल easy वाउल here. कुछ नहीं है Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter. Shot, surely! It's loose now and they want to get it back. Pedri! Oh, good-looking ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's just playing it safe. मतलब इसमें भी स्मार्ट असिस्ट यूज कर रहे हैं लोग बताओ इसमें भी स्मार्ट असिस्ट क्या बोलो अब And that's it. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. तो इवेंट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ऑटो प्लेयर निकलता है
You guys do now like, subscribe. Barcelona versus Real Madrid. Well, this is a critical game. A chance for the perfect statement to any potential rival that you are aiming higher at their expense. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So straight into the action. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, Aurelien Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and... It's roll! Frustratingly close. Yo guys, welcome to the stream, buddy. If you are new here, like, subscribe. Looking to pass their way up the pitch. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now, this could be a chance. Oh, it's a goal! Against the crossbar. Nearly, but not quite. Well, that would have gone down as a bit of a waste. You're in a great position and you end up massively frustrated. He's only too happy to take that back. Plays a sharp little ball here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Barcelona, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Raul, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Knocks it out wide. Yamal makes a move down the right. He's picked his way through. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's in a great position here. Valverde. Madrid definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. That is good pressure, just hounded him off it. Raul. No, he's not played the ball, that's a foul. And no surprise, that's a booking.
threads one in. That is ended up in no man's land. Howson is always looking to break lines. Great vision. Now it's Yamal. Yamal going face to face with his great rival. Now that looks a decent ball. He's having a shot! And he's there to make the block. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Guardiola goes short. And here's Guardiola, and he lines up a cross. Tries to get it clear. Madrid are looking to go forward now. Now it's Mbappe. Oh, well played, well sorted out. Jordi Alba. There will be 1 minute added time. The final seconds now. Mbappe. भाई ये एक मैच खेलने में कितना हार्ड फील हो रहा है भाई. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Security staff. So, nothing to report so far on the goals front. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half brought no goals. Now it's Raul. And this is Raul. Surely. क्या मिस किया भाई राहुल ने. And he should have made them pay. Well, I think the defence are probably going to come in for a rollicking after this, Peter. They got away with one there. Eder Militao. And it's Valverde. Yamal. Yamal running with intent. And here's Raul. Looking for option. There's the shot! And the keeper has reacted superbly there. There's a certain aura about him today. Tremendous. This is their second corner of the game. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Guardiola. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Tries to thread one through. Well, the defence proved infallible. Yellow card, has given away a free red kick. card. Fuck, bro. Howson has been given his marching orders. Howson, He had वाह already ये been हौसन on a बोलते yellow इसको. card from a previous incident. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Strong running down that left flank. Well seen. Saw that coming. Valverde. Can he get on the end of this? Now that... And the finish! Valverde. This might spell danger. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And this is Raul. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism. They have until to the very maintain end. this. He's on it. Can he get away? That has been slung wide.
And it's Guardiola. Oh, good. And a chance! Not a bad try by any means. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. When you're struggling for numbers, you try to create that defensive compactness and conserve energy, but fatigue begins to play a much bigger role, and it may well yet make all the difference here. How did he miss that? How? That's a lovely, neat pass. And here's Raul. Guardiola calmly anticipates. Spread it left. Koundé promptly onto that, and that is that. Looking for the run. That has been cut short. Extra time. Nothing in it still. We move to extra time. So, Jim, any strong opinions after all of that? Yeah, neither side has anything If to it show goes for to some splendid penalty, effort, then and they we are certainly aren't showing losing. any signs of easing off, so we remain optimistic. So a brief break, and then we will be back for more. And if you're just back, well, the action is back underway already. And he's going to be disappointed with that. Oh, he's having a go! He's got away with one there. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Substitution on the field, number 8. Federico So Valverde. changes afoot here, and Number from both 20, sides. Vinicius Junior. Coming on the field, number 28. Shin to shin, Ricky bicep to Point. bicep, and he wins Number out. 16, Rudiger kept his eye on it, and he's there. Substitution. Guardiola. Cruyff, a player of legendary status. Guardiola. Mbappe aims beyond the defence, and he's been shifted off it. And it's Valverde, and this is Cruyff. So just 15 Penalty जाएगा ये. This is a lost So children's 15 announcement. minutes to find a winner, but is there anything left in the tank? Kindly contact a nearby member of staff.
Substitution on the field. Number 13, Mbappe. Number 22, Dani Olmo. Number 15. Is there to be drama in these final 15 minutes? Number 21. Here we go then for the last time. The score's still 0-0. Iniesta. Now it's Kluivert. Substitutions taking And he place. was alert to it. There will be a throw-in. Can he get it through? Howson spots it and intercepts. Now the chip pass hasn't quite come off. Valverde. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Cruyff. Now this could be a chance. टाइम लगा दिया बहुत सारा. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And it's Kluivert. पेनल्टी उधर बहुत सारा टाइम लगा दिया. There is no more. It is going to penalties. Well, Jim, what say you after all of this? Yeah, and at least they both had a go at winning it in extra time. It's फिर often the गोलकीपर को opposite. चेंज करना चाहिए. So here comes the ultimate pressure moment. Penalties are imminent. Forlan is over the first kick. Oh, great save! That is a great save! Well, I think he had the measure of that all the way, Peter, and he is pumped. Mbappe is the next to run the gauntlet. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Madrid are looking to him to tie things up. Well, he totally nailed that penalty, picked a spot, and didn't change. Cruyff, second in line for them. Oh, it's a really good save. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Kluivert, the third man up. Oh, and the keeper guessed right too. I don't think there was ever any doubt, really, Peter. Certainly not in his mind. We're on to number 3 here. Denied! He's made the save! Oh, look, the only consolation he can take from that was the fact it was on target. Madrid are looking for comfort. Of course. हार जाऊंगा ये माइनस This नहीं. is effectively a very welcome cushion, Peter. पेनल्टी तो बोला ना, You पेनल्टी can में cut the हार जाऊंगा. tension with a knife. Barcelona looking to save match point. Oh, it's been saved! And that's it! पेनल्टी में So हार ही that is नहीं it. भाई. पेनल्टी में समझ नहीं आता कैसे होता. सीबी किधर गए? एक सीबी चाहिए. सीबी जब तक ये हो रहा है तब तक वैलोरेंट ऑन कर देते. बैकग्राउंड में ऑन हो रही.
Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So it's down to business here. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. Substitutions taking place. What the fuck, really? Vinicius Junior gets a foot in here. Villa's cross. Excellent challenge there, uncompromising. Now this could be a chance. David Villa. David Villa! Goal! Barcelona! That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very... It's Hazard! Off the post! Raul. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Christensen. Moved on forwards. And it's Guardiola. Raul. Barcelona already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. That's Guardiola. This is a promising build-up. And it's Jordi Alba. Now Christensen. And it's Jordi Alba. Guardiola. Christensen. Nice interception. His positioning was spot on. Christensen. Jordi Alba. Chouameni. Mbappe receives it in a good position here. David Villa. And he's there to retrieve it. Lovely pass, but can he get there? Decent chance! Of course! They have come roaring
back. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Well, that looks a decent ball. Chouameni. And that is the end of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Please take this opportunity. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it's been an exciting half, Peter, with each side having chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. No, he wasn't going to be fooled. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Koundé deals with that comfortably. That's a risky ball, you've got to say. There's the shot! Big moment! Massive goal! And a calamitous moment ends with the inevitable result. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And the keeper's got it again. Oh, he's been caught napping. Shapes to shoot! And he has his goal! And the lead lost no time at all! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And that is a genuine ground-eat-me-up moment. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. 96,026. It is compelling, this, utterly compelling. Well, there's resilience for you, Peter. What the fuck, bro? ये विशाल गेम में बीजे में खेला ना इस एयरपोर्ट से वैलोरेंट Too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Well, this is what we've been waiting for. Looking to pass their way up the pitch. Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Koundé. And that's a throw-in. Looking tidy in possession here. That's put paid to the danger. Azar. Not the most accurate pass. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Ah, that's a fine interception. That looks a foul. Yeah, referee's No card. Haram ball or resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. स्टार्ट मेरे देखो तो स्टार्ट मेरे देखो बैना चाहिए 10-5-4 মিনিটের মানে ক্যান্সেল করে দাও 1 মিনিটই আছে ঠিক আছে ঠিক আছে কত হলো ওটা And here's Raul. Great vision. That's going across goal. Caught offside that কোনটা time.
eFootball 1600 কত? 1600 কালকে 1600 গিয়ে আবার আমি 1500 চলে এসেছি। না আমার দ্বারা ডিফেন্ডিং হবে না ভাই, আমার দ্বারা ডিফেন্ডিং হবে না। আমি যখন অ্যাটাক করতে যাই তখন অপোনেন্ট এমন ফেন্ড করে যে কোনো প্লেয়ারই ঢুকতে পারে না, আর না তো এমন এগিয়ে চলে যায় যদি থ্রু পাস দিতে গেলে ওটা ইয়ে করে না, ইন্টারসেপ্ট করে না। Can he get on the end of this? It's run loose here. Azar conjures time and space where few can. কিরারা That's 700 been ভালো cut out, well played. Nicely weighted ball. And after a brief খাচ্ছে বললে 8 ঘন্টা লাগবে। 8 ঘন্টা? কি লাগিয়ে দাও, এটা কমতেই লাগিয়ে দাও আর কি, 8 ঘন্টা মানে তো অনেক। 15 মিনিটে আসছে, ও খাচ্ছে ওই জন্য। ও 15 মিনিটে তো আমাদের শেষ হয়। কি খেলবে এরপর? এরপরে ভ্যালোরেন্ট। কি করবো বল? টিডিএম লাগাও আর কি। হ্যালো, টিডিএম লাগাও তাহলে। টু জিবির ওপর আপডেট দিয়েছিল। কালকে অন করে দেখি 2 জিবি, লাস্ট স্ট্রিমে দেখি 2 জিবি ডাউনলোড হচ্ছে। কি রে, নর্মাল ডেথ ম্যাচ না কি এমনি? যা খুশি এমনি লাগাও। মানে কোনটা বল, কাস্টম না নর্মাল ডেথ ম্যাচ? নর্মালি লাগাও। এসি কততে চলছে? এসি চলছেই না, গেম এসি ফেম খারাপ হয়ে চলে পড়ে না আছে। Match found. একদম মানে আর ঠিক হলো না। না এই ফুটবল ঠিক হলো, ডিভিশন 1 যেতে পারলাম না, এখানে এম ঠিক হলো। Guys, hope you never like, subscribe. তাহলে তোমার ফোন শেষ কেন? ফোন শেষ হবে কেন?
more doubts. We're ready. Fight! Together! Goner. Down you go. See ya. এটা কি পিসি গেম? ইয়েস, পিসি গেম। Taken down. Gotcha. Sit still. Out of here. না Dominating. Now we're cooking. Down and out. Who trained you? Enemy down. Now we're cooking. what the fuck, bro? 10 kills remaining. What the fuck? Fuck. Taken down. Goner. Five kills remaining. Hot shot. अरे बार फैन सब पीछे से अरे बार फैन सब पीछे से अरे बार One kill remaining.
I let them win. Can't take that. Below are the behavior category or entries for further misconduct and expression being applied to the opponent's stand to the you delay. अभी भी क्यों डिले है? भाई कल वो मैच किसमें गया ओटी पे यार তবে সৌভিক জানিস তো তুই যদি তোর চ্যানেলে প্যাক ওপেনিং করিস না তোর কিন্তু অনেক সাবস্ক্রাইবার বাড়বে আমি ভালো কথা বলছি ইনকাম থাকলে এক্সপেন্স আরে বাড়বে আরে এইগুলো করতেই হয় রে প্রথমে একটু ইনভেস্টমেন্ট তো লাগবেই এত গেম খেলে না স্যামসাং নিতে হবে স্যামসাং তো খেলছি বাড়িতে না করে নে একবারে মানে 3-4 হাজার নিয়ে পুরো কয়েন্স ভরে নে এবার একটা মনের মতন প্যাক করি আমি সত্যি করে বলছি সব দেখবি থেকে তো আমার অ্যাকাউন্ট দেখবে এতে এফসি মোবাইলে এফসি মোবাইল অ্যাকাউন্টটা দেখবে ওখানে কি আছে আরে দেখাচ্ছি ওর গেম প্লে ভালো না বেকার জানিস তো ও হেভি লাগে মানে আমার তো খেলতে ভালো লাগে এই ফুটবলের স্ক্রিপ্টের থেকে তো অনেক ভালো তোর ও ফালতু বেকার কিন্তু পোলিওর মতন দৌড়ায় খেলতেই পারছে না আস্তে আস্তে বল কাটিয়ে নিয়ে চলে গেল তাও নাকি ধরতে পারলো না এই তো কিলার এসেস এই কিরো আছে তো কিরো আছে আরেকজন আসলেই হয়ে যাবে কে কি রয়েছে আরে ক্রিপ্টনের বন্ধু আরে অভি তো আসবে আধ ঘন্টা পর আর কে আসবে আরে স্বপ্নিল বলছে আসবে 10-15 মিনিটে আধ ঘন্টা ধরে বসে থাকতে হবে ওইদের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ ও খাচ্ছে ও তো নেই ও তো চলে গেছে ব্যাঙ্গালোরে আরে সে তো আমি জানি আধ ঘন্টা ধরে খাচ্ছে ও কি কত খাবে হ্যাঁ তা আধ ঘন্টা ধরে খাবে না খেতে তো সময় লাগবে খাবার অর্ডার করেছে এসছে স্যারা লাগ নাকি যে 5 মিনিটে হয়ে যাবে হ্যাঁ এ কিলার আসি খেতে পারে ওদের গপ গপ করে খেতে চলে এলো বাড়িতে খাওয়ালে 10 মিনিট 15 মিনিট ভাই আধা ঘন্টা খেতে লাগে আরে না ভাই টাইম তো লাগবে একটু দাঁড়া
Death match. Warm up. Everyone makes fun of German efficiency. Ha ha. Just keep laughing as you use all my gear. Don't overthink it. That's my job. Variable removed. Yeah, boy. Yeah, boy. Goodbye. Yeah, boy. Salah kota outlaw niye eছিস নাকি চুরি হয়ে গেল? এ নাইফ 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 वाह 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 নাইফ করেছি ভাই নিজামকে নাইফ চল্লিশ রিসব 140 প্রত্যেকবার পিছন থেকে মেরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। পেছনটা খুব সুন্দর তো মারছি ওদের Finished. তাহলে 5 এইচপি আছে বোকা চোদা Good. মান না ভাই 5 এইচপি আছে যার ওই মেরে লাভ Enemy down. কি অবস্থা ক্রাউচ করে বসে আছে হ্যাঁ ক্রাউচ করে বসে থাকার পর আমাকে দেখে উঠলো Auf Wiedersehen. খান কি ছেলে 140 খেয়েছে ও
এই হিলটা নিয়ে 140 খেয়েছে ও, মার ওকে। আমার সৌভিক 140। ভাই কে কোথার থেকে কি গুলি চালাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই, আলাগই ওরা। ভয়েতে পিকি One down. ওরে নাতি ও ওই দিক দিয়ে দিচ্ছে, এই দিক দিয়ে দিচ্ছে। Terminated. ক্রাউচ করে মারতে এসছে কিলার আসছি। আউট করবো কি, সামনে তারা ছবি দাঁড়িয়েছে তুই দেখতে পাচ্ছিস না, কানা নাকি তুই? ওটা স্বপ্নিল এসছে। ই বাবা নাইফ হয়ে গেছে। তুইও নাই। আরে ডাক ওকে। আরে দাঁড়া না, ওকে মারছিলাম, বন্দুকটা দেখা যাচ্ছিল তো কিলার আছে। আমি কি করে জানবো? ও 140 আছে মালটা। তুই 140 খেয়ে, তুইও 140 খেয়েছিস। ও 140 ছিল সৌভিক। সৌভিক জোনি নিয়ে বসে আছে আমার জন্য। That's দাঁড়া done. দাঁড়া সৌভিক। Got one. আরামজাদা একটা শালা মারতে দিবি তো বোকা চোদা। 1 minute remaining. আবার রিসার্ভের মধ্যে ঢুকিস। 126 হেডশট খেয়েছে ভাই শেরিফ দিয়ে সৌভিক। ও ও নাইস। Perfect accuracy. রিসার্ভ দুবার নাইফ হয়েছে, রিসার্ভ মরে যায়। তুইও হয়েছিস? এই একবার হয়েছি জানো। সে আবার দেখবি লক্ষ্য রাখিস কিন্তু আশেপাশে, যেখান দিয়েও কিন্তু আসতে পারে। 30 seconds left. ও কিন্তু এখন ভয়তে আছে জানিস তো কিলার আস। আরে আয় না দম। ঠিক আছে ঠিক আছে 10 আসছি। seconds left. ইস রে ইস, সৌভিক হলো না, সৌভিক হলো না। এই স্বপ্নকে দেখেছিস, স্বপ্নকে দেখেছিস? Okay, everyone, take a test tube. সৌভিক লাস্টে নাইফ হয়ে গেল। হয়নি আমি করতে চাইছিলাম, মালটা আউটলাইন দুটো গুলি নষ্ট হলো। ও শেরিফেও মানে একটা এবার কম্পি স্টার্ট করে দেখো তো এখনো আছে কিনা ওটা।
ক্যান্সেল করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। হবে তার জন্য কি স্টার্ট তাও তো ঠিক। আরে হ্যাঁ ওটা ঠিক। তারা স্বপ্নিল বেরাক তিনজনে স্টার্ট দিয়ে দেখি যদি থাকে তো স্বপ্নিলকে। আরে ঠিক আছে ভাই, ও তখন 59 সেকেন্ডের ব্যান। নাহলে আমি বেরিয়ে দেখছি দাঁড়ো। লাগা আরেকটা ডেথ ম্যাচ কি করবো না। এই আরেকটা ডেথ ম্যাচ লাগা আসছে অন হচ্ছে আসছে তো। কালকে এত খারাপ গেল না ওর কাছে, তো ম্যাচ হলাম তাও হারলাম। আজকে তো ম্যাচ এমভিপি হতে পারে, কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ একজন 4টে ম্যাচ পুরো এএফকে গেছে, পুরো এএফকে ভাই। কে? ও মাল প্রথমে 4টে রাউন্ড ছিল ঠিক আছে, 0 4টে ম্যাচ বলছিস কেন? আচ্ছা হ্যাঁ সরি রাউন্ড হচ্ছে, প্রথমে স্প্লিটে ফ্র্যাকচারে পড়লো, 4টে রাউন্ড হচ্ছে রাউন্ড ও এএফকে ছিল, তারপর 0 কিল, আবার আসলো 4টে রাউন্ড খেললো 0 কিল, একটা কিলো হয়নি, তারপর পুরো এএফকে টানা এএফকে। ডুয়েলিস্ট নিয়ে 0 কিল। আবার হবে আউটলার মাসের। Vibe check, we feeling good? Hope so, hope so. Fire! Let's do what we do. 140 আছে ওয়েলেটাকে স্বপ্ন। This of the Vandal, this of the রিসব এই কি আপনা বন্ধ কর। কি কর ভ্যান্ডেল কেন আউটল ভ্যান্ডেলও তো প্র্যাকটিস কর। কম একটু ওই কি বলে এডিটা মারো। এডি মেরেই যাচ্ছে। তাহলে কম এডিটা গায়ে লাগছেই না আমার গুলি। ছেলে একটা জ্বালা মাসির ছেলে সালা তুই কি নিয়ে তুই ওটা কি নিয়ে এসছিস তুই আমাকে এ বাবা সৌভিক জানি সৌভিক ইয়ে নিয়ে এসছে কি বলে ওডিন নিয়ে এসছে মালটা। এমন এডি এডি করেছি বলেছে ধর আর খেলবোই না অন্য কিছু।
এই 140 আছে, স্বপ্নিল 140। Peace. I'll take it. 140 সৌভিক। I'm good for 3. ছি 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 কি কার ঘাড়ে বসে আছে বুঝতেই পারছি। And you're done. Sit down. Start. বেরো বেরো স্টার্ট দি, বেরো বেরো। আরে হ্যালো স্বপ্নিল, বল। কি ব্যাপার? কেন? তুই কেন কেন কথাটা বলার মানে? হঠাৎ করে বলার মানেটা কি বুঝতে পারলাম? তুই বল। আমিও বুঝতে পারছি না। কিরে তুই বল। ইনস্টাগ্রামে কোন মেয়ের সাথে কি সব করছিস? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলতে চাইছিস। কি বলতে বল, চাইছিস মানে? তুই বলবি তো। বল। Match কি found. বলবো আমি তো বুঝতেই পারছি না, তুই বল। এই দেখো। গ্রুপে কোনো কথা নেই, কিছু নেই, পুরো চুপচাপ। এই দেখ
তুই কি বলতে চাইছিস সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমি। এটাই তো বলছি, এটাই তো বললাম তোকে এখন। খেলা নিয়ে বলছে না কোথায় বিজি এত যে কোথাওই কোনো কিছু এ ভাই, বলে না তুই কি কিছু না। খেলা দেখছিস আইপিএল ঋষভ? কালকে লাস্ট দেখলাম, আর দেখবো না। আমি তো আগে বন্ধ করে দিয়েছি, আমি লাস্ট ছেড়েই দিয়েছি। আমি এবছর ভেবেছি কে কে আর খেলছে না, এবছর মানে অন্য কেউ। ভাই এইরকম কোন টিমও হয়নি, আরসিবিও যখন লাস্ট থাকতো এইরকম কখনো হয়নি। 1 পয়েন্ট ওই বৃষ্টিটা হয়েছে বলে বেঁচে গেছে, না তো জিরোতেই থাকতো। ওটাও বেতন। এই আমার মতে ভাইবার কে দিয়ে বল করানোর দরকার না, ওয়েবা বারোটা ছাড়, তুই ওয়েবা বারোটা ছেড়ে দে, তুই ছেড়ে দে, ঠিক আছে। আমার কথাটা হচ্ছে ব্লাইন্ড নেই, ব্লাইন্ড আর ডুয়েলিস্ট নেই, ইয়ার কি মারবি না কেউ বলে দিচ্ছি। You fuck you fucking bitch। আমার কাছে কথাটা হচ্ছে যে ভেঙ্কি মাইসোরের কাছে 70 কোটি ছিল। 75 কোটি। হ্যাঁ 75 কোটি, সেখানে 25 কোটি দিয়ে দিল ক্যামেরন গ্রিনকে, যে খেললোই না। ফিন অ্যালেন যখন অনেকগুলো ম্যাচ খেলতে পারছে না, ওকে থার্ড ম্যাচ থেকেই অ্যান্ড্রু স্ট্যাফোর্ডকে খেলানো উচিত ছিল। আমি কাল দেখিনি অ্যান্ড্রু স্ট্যাফোর্ডের ব্যাটিং কত করেছে আমি জানি না, 25 করেছে, 25 না 24 করে করেছে। ঠিক আছে, দেখ এবারে ফর্ম কার কিরকম সেটা তো আমি বলছি না ভেঙ্কি মাইসোরের হাতে। না না সূর্যবংশী এদের না না, এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে আগের বছর ওদের ব্যাটিং এর অবস্থা খুব খারাপ ছিল, পুরো ব্যাটিং স্ট্রেংথ বাড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, বোলিং পুরো খারাপ করে দিয়েছে এবার। মানে যেটা যখন পরের বছর বোলিং ঠিক করবে দেখবি ব্যাটিং করতে পারবে না। এরা ব্যালেন্স টিম করতেই পারে না, ওই 2024 এ লাস্ট করেছিল। টিমটা গম্ভীরের জন্য হয়েছে, এটা ওইটা এক্স্যাক্টলি ওইটাই হচ্ছে পয়েন্ট। আর সেকেন্ড অফ অল ওই ভেঙ্কি মাইসোরের কথা অনুযায়ী যদি চলে, ওইটা ভেঙ্কি মাইসোরের কথা বেশি হয়তো চলেনি, কারণ গম্ভীর জোর করিয়ে প্লেয়ার গুলোকে কিনিয়েছিল স্টার্ক পার্ককে। ভাই আগের বছর আমরা এরকম হারিনি ভাই, তুই যায় বল ভাই। সবার আগে আজিঙ্কে রাহানেকে ক্যাপ্টেন করাই উচিত হয়নি, নেওয়াই উচিত। ভাই শ্রেয়াস আয়ারকে কেন ছেড়েছে তো আমি বুঝতে পারি না, আজও বুঝতে পারি না। अरे ये लीडर कौन है रे भाई? तुम लोग कौन से सर्वर पे लगाया है? 150 आ रहा है तुम लोग का पिंग? हाँ तुम बैंगलोर में हो, तुम्हारा ऐसे ही चलेगा। मेरा तो 20 है। এই আমারটাও ঠিক আছে। अरे ऋषभ बॉय, मेरे घर से ज्यादा स्पीड यहाँ आता है, 250 mbps है। हाँ तो फिर क्या, तुम खेलो ना। हम तो खेल रहे हैं बट ये वो जिटर कर रहा है, तुम लोग कोई गड़बड़ किया कर रहा है। तुम्हारा लैपटॉप में इशू है। लैपटॉप में कोई इशू नहीं है, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही छोटा है सर। तो हमारा है, गेमिंग अभी लैपटॉप है नहीं तो अभी जिटर ही करो। नहीं वो जिटर नहीं, मेरा एफपीएस कांस्टेंट है। ए वो लैपटॉप में कहाँ खेलता है, वो तो उसका पीसी है पूरा डेस्कटॉप सेटअप। এ ভাই বলছি না ওখানে চলে গেছে, এখনো পিসি নিয়ে যায়নি। এই পিসি নিয়ে যাসনি? এ यार हाँ क्या बोल रहा है, क्या हुआ? না এখনো নিয়ে যায়নি, लैपटॉप है। तुम बोले तुम पीसी पूरा ले जाओगे। हमको लीडर पसंद नहीं आया। कौन है लीडर? मैं ऋषभ बॉय को क्यों देते हो लीडर? ए तुम ज्यादा बोलो मत, तुम्हारे लैपटॉप में ही दिक्कत है और नेट में दिक्कत है। मेरे कुछ नेट में दिक्कत नहीं है, 280 mbps आ रहा था, चेक किया हम चालू करने से पहले। हाँ तो बस ठीक है, तुम बढ़िया चल रहा है, तुम खेलो, तुम अपना ग्राफिक्स चेक करो। ग्राफिक्स मेरा 100 fps आ रहा है, 90 में ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये 90 हर्ट्ज का मॉनिटर है, तो 90 में ब्लॉक कर दिया। Revealing area. Found them. পেছনে খেল তো, পেছনে খেল। সবই কভারে খেল, সবই কভারে খেল, এখানে খেল। আমাকে বেট করবি, একটাকে মারবি। আরে तो मरा खेल ये बाबा। हाँ नाइस नाइस। Last player standing. तेरी का এই কিলার তোর কিবোর্ডে শিফট বলে একটা কি আছে,
জানিস কি হবে, তোরা তো মরে গেছিস, আমাকে তো আমরা মরে গেছি তো কি হয়েছে, তোর কিবোর্ডে একটা শিফট বলে কি আছে, লেফট সাইডে দেখ। না নেই আমার ওটা রাইট প্রবলেম আছে। Fuck দুটো you. শিফট কি আছে? Fuck you. এটা সিজন চললো, হার্ষিত রানাও বাঁচাতে পারতো না, ও মার খায় কিন্তু। মার খায় কিন্তু উইকেট নেয় 3-4টে করে। এটা বড় ব্যাপার, আমাদের দুটো স্পিনারই ফর্মে নেই। মরে যাবো, আমার শ্মশানে পোড়ানো হবে জিতা, তারপর তুই শুনবি। আরে ভাই পিছনে আয় না, কেন ওখান থেকে খেলছিস? Spike planted. No more. Last player standing. अरे हम बोल तो रहे हैं, फ्रेम्स तो वो मतलब अजीब सा चल रहा है। हमारा टाइम उसका अजीब सा नहीं चल रहा है, वो ट्रैक नहीं कर पाया किधर है एनिमी। अरे ट्रैक नहीं, वो मेरे को दिख ही नहीं रहा, हम गोली को मारे फिर गायब हो गया मेरे सामने से वो। ये झुमंतर हो गया। हाँ हम बोल तो रहे हैं लीडर बदलो, चलो लीडर बदलो। लीडर हमको पसंद नहीं आ रहा, अभी नहीं होगा, वो मैच स्टार्ट करते समय काम आएगा। हाँ हाँ हम तेरे को ही देंगे, फिर हाँ फिर मेरे को मेरा बना दो, अगर मेरे को बना दो। फिर मेरा अगर अटका ना, नहीं फिर तुम्हारा देखना। दिक्कत होने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रहने नहीं दो। नहीं फिर देखना, Scanning ahead. बैंगलोर मेरा चल रहा है, आके तुमको किडनैप करेंगे फिर। चलो कुछ को मिड है। हाँ खेलो खेलो, ऐसा ही खेलो। एक मेन है, दो स्मोक के बीच में से आके बाहर आके मार के जा रहे हैं। अरे Spike down mid. अरे हम बोल Last रहे हैं player ना, standing. गोली रुक जा रहा है। गोली नहीं रुक रहा है, तुम्हारा सेटअप सही नहीं है, सेटअप तुमको का आदत प्रॉब्लम बनाना नहीं पड़ेगा है। इसी हम सेटअप में अरे खेलने का। बाबा हम इसके पहले सुबह खेल चुके हैं मैचेस, हम Spike पहली बार अभी planted. थोड़ी चालू किए, हम सुबह खेल चुके हैं। सुबह हम देख लिए कैसा चल रहा है। One enemy remaining. আরেকজন ওখানে আছে। दादा समझता ही नहीं है। तुम तो कल भी नहीं खेले, कल तो हम सगड़वा थे। तुम कमजोर है, तुम्हारा एकदम दिमाग कमजोर है। हम बोले कल, हम बोले आज। तुम सुबह खेले कि अकेले खेले? खेले थे हम सुबह, कोई था नहीं तो हम अकेले खेल रहे थे, देख रहे थे कैसे चल रहा है। तुम्हारा कब सेटअप कब आएगा? अभी नहीं आएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तुमने वो पार्सल किया है क्या? पैसा है फिर भी बोल रहा है कि अभी सेटअप नहीं आएगा। अरे वो करना पड़ेगा ना, उसको पैक करवाना पड़ेगा। आप अरे तो करवा लो, इतना क्या टाइम लगता है? एक बंदे बोला वो अरे बबल रैप करके नहीं भेज दे। बहुत, अरे बबल रैप करने से नहीं होगा, उसका निकाल के फिर करना पड़ेगा पैक, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं अभी, समझाना पड़ेगा उसको। अरे वो करो, स्मोक तो कोई दे ही नहीं रहा है। तुम बताया ही नहीं किधर आ भाई, इधर आ चुका है, बोलो तो सही। अरे बाबा ऐसे थोड़ी खेल पाएंगे। 80 चेंबर। अरे मेरे को बॉडी ब्लॉक कर दिया तूने जियोस। हम थे ही नहीं वहाँ पे। अरे डैश किया ना मैं। तो वो अलग बात है, वो तो हमको कैसे पता होगा डैश मारेगा तो। 80 है चेंबर और 40 है ओमेन, দুটোই ট্যাগ আছে। কিলার আছে, একটাকে মার। Last player standing. মর গেলিস তুই ঠিক কিলার আছে, এটা মারা উচিত ছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে, শুধু মর যাচ্ছিস। কিলার আছে, একটা ভালো গেম আছে জানিস ফোনে, কি বলতো, লুডো কিং, ডাউনলোড করে খেল। लूडो किंग पार्शियलिटी करता है, नॉट गुड गेम। ভ্যালোরেন্ট কিলারের জন্য হয়নি তৈরি। বেশি বকছিস নাকি? হ্যাঁ তুই ওপরে আগে একটা কিল কর, খাতা খোল। সেন্টিনেল নিয়ে ডিফেন্ডিংও কিল করতে পারছিস না। ছি, আমার সাইডে আসছে একবারই তো find them. ফালতু প্লেয়ার আছে।
दो स्मोक 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 किधर दो किधर किधर ए पे और बोलो इधर तो सही। तो जल्दी दो शॉटगन है मेरे पास ज़ेउस बेट किया तूने। अरे गन ही नहीं है मेरे पास हम बेट करेंगे क्या गन अरे ही नहीं कुछ भी वो इधर आके मारा है ना, तू मार सकता था, कवर अरे तो दे उधर हम सकता पीक था। ही नहीं लिए हम तो मिड स्मोक का देखे वेट मिड कर देखे रहे हैं তুই ওই দিকটা ছাড়িস না ভাই সাইড ছাড়িস না আরে আচ্ছা আমি বট বললাম প্লেয়ার ওকে সাইড একটা। ছাড়তে না ও ভীষণ সাইড ছেড়ে চলে আসে বাড়িতে লোকজন আছে বলে কিলারাস বেঁচে যাচ্ছে প্রত্যেকবার। कोई अंदर आओ ना ड्रोन करो ना। यार तेरी का वो इधर ही देख रहा है अरे यार 124 वुमेन তুই সেভ কর হবে না তোর দ্বারা। अरे वो 90 टैग है 90 अरे नहीं दोनों टैग था वो তোরা বললি এতে আছে তো আমি এতে চলে এতে আছে তোকে তো তাহলে মানা করা হয় রে তোকে তো সবসময় মানা করা হয় যে তুই ছেড়ে কেন নম্বরে চলে আসিস তুই মিনি ম্যাপ দেখতে পারিস না, ওরা কেউ এন্টারই করেনি। এতদিন ধরে গেম খেলছিস মিনি ম্যাপ দেখিস না বট। আই এম সেভিং এ তুই সাইডটা ছেড়ে কেন চলে আসিস আমি এটাই বুঝতে পারি আরে মাথা মোটা তো ফিজিক্স নিয়ে পড়েছিস কি করে এইরকম মাথা মোটা হয়ে? তোর মতো চুদির ভাই তো আমি কোনোদিন হইনি না। এ বাবা Oh my god this is disgusting Revealing area. ए There they are. ओ अच्छा ये भी हो সোয়া এই সবিক দাঁড়া ভাই পালিয়ে যাস না, শটগান আছে। তাও তো আছে রে আমার কাছে তো পিস্তল। মেরে দিয়েছি একটাকে মেরে দিয়েছি। দাঁড়া আসছি 80 ভাইপার 80 ওমেন 80 ओ भाई ओमेन 80 Spike down A. ले लिया वो स्पाइक गया वो उधर दोनों टैग्ड है। ये साइफर ने ক্যামেরাটা খুলে আগে দেখ কোথায় আছে তারপরে ডক One enemy remaining. ओ स्पाइक ड्रॉप Spike down mid. ও মিড স্পাইক ড্রপ अरे वो हम भी लो है, वो भी लो है। 20 एचपी किलर्स ওই দিক দিয়ে যা কিলার্স 30 ওই দিক দিয়ে যা seconds left. ওকে কভার चला गया वो चला गया लेके स्पाइक अरे बी पे रुक Cage triggered. ওই তো ট্যাগড हुआ নাইস ওয়ান आवाज তাও দুটো কিল আছে। I got your দুটো back. কিল আমরা ভাই Just, সেটা না you know, from the front. ও তো সেন্টিনাল ভাই, ডিফেন্ডিং এ তো ওর 11-15টা কিল করা উচিত সেন্টিনাল হয়ে। সেন্টিনালের সাইডেও তো আসতে হবে। সেন্টিনালের সাইডে এন্ট্রি নিলে তো সেন্টিনাল হোল্ড করবে। তো তুমি যদি প্রত্যেক 12 রাউন্ডই তুমি যদি ওইখানে আরে লাগাও, তুই শোন তুই ওখানে ট্রিপটা লাগিয়ে সাইডের পেছনে চলে যা। আরে ও কি করে বলতে একই ট্রিপ প্রত্যেকবার লাগায়, একটু ঘুরিয়ে রোটেট করে লাগায়। Revealing area. আর একটা কাজ করতে ছবিক এখানে গেল, ছবিক এখানে গেল। দিলেই তো মরে যাবে না, তার ট্রিপের কাজটা কি হবে? আসুক, আসতে দে তুই পিক নে, ও যাতে দেখে তোর কাছে আসছে। যখনই পুশ করবে তখনই ঢুকে যাবি, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি। মিড দেখ এইসব মিড দেখ। Right here. ভাই র্যান্ডম মারলো মরে গেলাম। Enemy spotted A. এই ছবি কেটে কি করলি? আরে র্যান্ডম স্মোকের ভেতর থেকে মারলো। Enemy spotted A. Smoke's up. কিলার্স ওখানে হোল্ড করবি। ওরে বাবা রে, সব বসে আছে ওখানে, দুজন আছে, একজন লেফটে একজন রাইটে। আসতে দে পুশ মত কর। বি প্ল্যান্টিং 30 seconds left. কিলার সাইটে এসে
শোন শোন কিলার অ্যাস তুই সাইটে এসে ট্রিপে ট্যাগ হয়ে প্ল্যান্ট করে বেরিয়ে চলে গেল, তুই মারতে পারলি না। আরে তো কি মারবো, এখানে জেট আছে, এখানে ওমেন আছে, এখানে সোভা ওদের বিমান আছে, কজনকে মারবো? আরে ওর সাথে একজন খেয়াল নালে হবে না, ওর সাথে খেয়াল লাগবে। আমি একা আছি, ওরা জেট আপডেট করলো, ওখানে ওপেন টিপি মারলো, আমি কজনকে মারবো? আমি আরে তো জেট তো প্ল্যান্ট করছিল, তুই তো বি ব্যাকে ছিলি, এটার উপরে চেড়ে তো মারতে পারতিস। 59 ট্যাগ দিয়েছি ভাই, ওমেন আমাকে পেছন দিক দিয়ে হেডশট মেরেছে, আমি কি আমার সাথে না আমি খেলবো কি করে? একা একা খেলে দেবো? ট্যাগ হয়েছে ওর জন্য তো ওকে 59 আমি দিলাম। अभी तो स्वप्निल के साथ खेल, अभी तो स्वप्निल के साथ खेल उधर डीप ब्रेथ। उधर जाओ। कहाँ पे? हम तो ए पे ही खेल रहे हैं। इधर वाइपर का वॉल आया। Scanning ahead. दो इसका बॉय स्मोक स्मोक दो स्मोक। दे रहे मिड ए आउटसाइड ए एंटर कर रहा है नहीं किया, रुको होल्ड करो। পুশ করিস না স্বপ্নিল, পুশ করিস না। না আমি এখানে হোল্ড করছি, স্মোকের ভেতরে বসে। चलो 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 उधर मिड से जा रहा है। अरे एक मिड से जा रहा है। हटो ऋषभ हटो। होल्ड कर अरे क्यों छोड़ दिए उधर? स्पाइक प्लांटेड। खराब पोजीशन में लगी थी भाई, आएगा। Last player standing. अरे यार Headshot. काम कर। भी वो तो ओपन में डाला था, तो एक पीछे में डाल। अरे ये वाला जगह कोई क्यों नहीं देख रहा? ये वाला जगह इधर से कोई देख रहा? আমি এতে সেট দিচ্ছি আমি বলছি শোন না এই রাউন্ডটা ইয়েতেই কর। अरे मैं इधर देखूं कैसे, मेरे को स्मोक देने के लिए पूरा ए साइड आना पड़ेगा। সৌভিককে দেখতে বল, কারণ সৌভিক রিকন ড্রোন ওইখান থেকে সব করতে পারবে। সৌভিককে মিডটা ছেড়ে দে, বাকি সবাই সাইড দেখ, আর এ থেকে একজন মিড ডোরসটা দেখ, ব্যাস বাকি সাইড খেল সব। তাহলে তো কিলার সাওয়ার একা হয়ে গেল। ঠিক আছে ও সৌভিক কভার দিয়ে দেবে, সাপোর্ট দেবে ওখান থেকে। Scanning ahead. देखो मिड देखो हम जा रहे हैं। बी से पूरा Right. बी से मिड दो है मिड पे वो बहुत जन है। अरे टैग्ड है 148। अरे 140 राइट से मार दिया तू। मर गया Enemy remaining. चेंबर 48। मिड এখানে আসে ক্লিয়ার এখানে আসে। अरे यार 148 लगा उसको। ये आगे तक ही बच्चा हमारे का आस्ते बैकअप दे भाई। अरे ऋषभ भाई यहाँ पे स्मोक दो। इधर जब भी बोलेंगे ना तो यहाँ पे स्मोक दे देना। किधर दोगे पता है? बी मेन पे। अरे बी में ना कहाँ से देंगे, फिर उधर जाना पड़ेगा मेरे को। अरे कोई ऐसा स्पॉट ढूंढो ना जहाँ से दोनों साइड पहुंच। नहीं हो रहा है, मिड पे रह के भी दो साइड नहीं दे पा रहे ना यार। Revealing area. मिड पे है एक काम करो, मेरे सामने वाला इलाका स्मोक दे दो। Silence. सब मिड ए साइड तो कोई जाओ रे। Right. ए मिड है ऐसे मिड स्पाइक ऑन मी Spike down mid. ये कौन दौड़ रहा है पीछे? One enemy remaining. चलो मार दिया। अरे स्पॉन। अरे मार्क स्पॉन पे था मेरे को मालूम। अरे वो ना एफ के छिलो तो AFK था। Last round before the switch. सरप्राइज हो गया। सरप्राइज इसका बाईचा इस बार मिड आएगा गारंटीड। ज़्यूस बाय मांग लो, किलरस बाय दे दे। नहीं ये वाला आगे जाएंगे, ये वाला ही कैंसिल। एक तो बाय करके रख लो, तो फिर ये वाला वापस यही पे।
चला गया तो अच्छा है। अरे मिड से जा रहा है, मिड से जा रहा है। अरे नहीं कर पाएंगे। আমি মেনটা দেখছি। রিজার্ভ পিছনে আয়, পিছনে আয়, পিছনে। পেছনেই আছে। মেনে 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 রিজার্ভ মেনে, ভাইপার মেন, ভাইপার মেন। আরে পেছন থেকে 114 খেয়েছে। भाई मिड क्यों ना देख लो होवे ना देख तो सब पेछन থেকে মেরে দিল स्मोक कर दे रहा है ऋषभ भाई हम तुमको बोल रहे तुम स्मोक करो मिड मैं कर भी ही स्मोक नहीं दे रहे दिया मैं भी दिया था डबल डोर स्मोक डबल डोर के मारे অপোনেন্টের একটা ডেড বডি আছে কোথাও अरे एक सुनो 114 है वाइपर 114 है কবি আস্তে আস্তে যা একদম চুপি চুপি যা वो देखो देखो वो देखो अरे यार क्लासिक खाना नहीं तो कोई क्या कर सकता One enemy remaining. यार भाई 140 ছিল ওমেन भाई आवा किलर है खेले दीजिए लास्ट दिखे ये देखो यहाँ पे ना ये वाला जगह स्मोक देने बोल रहे थे हम सबसे ये रुको अब क्या अब तो हो गया अरे यार एक सेकंड ये देखो ये वाला है ना ये वाला एरिया है देखो यहाँ स्मोक देने बोल रहे थे अरे उधर तो दिया था नहीं उधर नहीं दिए थे वो क्या वो लोग वहाँ पे पीक करके बैठा था आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा था ना तुम स्मोक देते तो हम दौड़ देते ये आउटलॉ नहीं है गली गन अभी तो अरे नहीं अरे तो मेरे पास शॉटगन था शॉटगन हटा लिए फिर आउटलॉ लिए क्लोज रेंज के लिए मतलब लॉन्ग रेंज के लिए लेकिन हमको क्या पता था वो अंदर ही है वो तो हमसे घुस गए अंदर तो वैंडल चाहिए नहीं थी समझ अरे फास्ट एंट्री करो वैंडल नहीं चाहिए था मेरे को चाहिए फास्ट एंट्री करना ए स्मोक को था बता रही है इधर दाड़ा स्कैनिंग अहेड अरे मौली 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 अरे मौली तो क्या हुआ भाई आओ ना यार कितना टाइम मौली तो क्या हुआ আরে কি করে যাব ভাই আরে সাইডে গ্যাপ ছিল ভাই না 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 পরে স্প্রেড আউট হয়ে গেছিল তুই ঢুকে আবার রিলোডিং रोटेट इधर ए भाई मेरे अरे पिक बैकस्टेप एक पीछे आ रहा है एक पीछे क्लास अरे मार सौभिक एक तू तो मार ওটা কিলার আছে আমি না Reloading. আমি তোকে খাবার জন্য এলাম আমাকে মেরে দিল আরে ওটা কিলার অ্যাস ছিল ও যাই হোক সরি মাই ব্যাড আরে ভাই আমি মারছিলাম তো 78 দিয়েছি আরে তুই লং রেঞ্জের রাইট ক্লিক করছিস কেন ওরা তো দুজনই রাইট ক্লিক করছিলিস লং এ আমার কাছে রাইট ক্লিক করে কি হবে আমার কাছে তো ঘোষ ছিল কিলার অ্যাস করছিল রাইট নিয়ন আমার তাহলে দুজন বলছিস কিলার আজকে বাঁচানোর জন্য পিক দিলাম আমাকে মেরে দিল আরে ওকে মরতে দে ও বাঁচানোর যোগ্যতা নাই মানে কিছু লাভ হবে না ওকে বাঁচিয়ে কোথা স্মোক দেব এই তো একটা এইখানে দে আর একটা এই জায়গাটা দে Healing area. এখন ইনলে अरे फ्लैश अरे बाबा ए बचा लो यार Last player standing. Spike down A. এই রিসব এই বর্ডারটা দেখছিস না এই বর্ডারটা হ্যাঁ এই বর্ডারটার পিছনে স্মোকটা দে বর্ডারটাকে কভার করে স্মোক দিস না তাহলে ভেতরে ক্যাম্প করে বসে থাকিস আরে তো লেফটে দরকার স্মোক না রাইটে দরকার এই তো এইখানটাতে একটা দে আর একটা ওইখানটা সত্যি দরকার নাকি এর প্ল্যান্টের ना জায়গাটা তো वो वाला नहीं वो ठीक है वही वाला तो प्लांट वाला जगह जरूरत नहीं है ये वाला जगह हम लोग एंटर करेंगे तो वहाँ पे दोगे तो कोई फायदा না না नहीं। এতে আয় স্লো খেলো ফেক করতে হবে বিতে এই সবই গাড়া যাস না রে পিক দিস সবাই চলে গেল इसे कोई है मारो मारो যাস না দাঁড়া একটু अरे আমার কাছে বন্দুক ছিল যা যা নিয়ে আয় চলে গেছে ভেতরে বাস কভার দিয়ে দিল ওকে সেভ কর ব্যান্ডেলটা Team Ace. একটু স্লো খেল এরকম তাড়াহুড়ো করিস না
তোরা একসাথে আয় না রে, তাহলে আলাদা শটগান আলাদা 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 খেলিস কেন বলতো সব তোরা? লাভ হচ্ছে একসাথে ঢুকে, ওরা তো এমনি এখানে চেম্বারটাকে মেরে দেওয়া যেত ইজিলি। আরে ওদের দুজন এতে স্ট্যাক করছে, যে চেম্বার আর ওমেন এখান থেকে খেলছে উপরের থেকে। এই চত যেখানে স্মোক দিতে বলেছি আরে শিফট রক কর কিছু করবি না, শিফট রক অল শিফট রক করিস না এখন, দাঁড়া বলছি শোন, আসতে দে, আসতে দেখেছিস তো मारो, वो आगे नहीं आएगा, दारा आया नहीं। हाँ अरे वो आगे नहीं आएगा। स्मोक का है, स्मोक गलत हो गया थोड़ा जल्दबाजी में। प्लांट कर तातरी, मार दिस जो একটা হিল ফেলনা আমার দিকে। এত লেট করে, সরি কংটা দিয়েছি রে। One enemy remaining. Flawless. নাইস ভাই ঋষভ। আমি তাড়াহুড়োতে ভুল করে রাইট ক্লিক মেরে ফেলে দিয়েছি ওর গায়ে। ও ভাই আমি আর সামনে ওমেন নিয়ন দুজন ছিল, তাও ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি, নালে হয়ে যেত ওইখানে। Reloading. আমি দেখছি হিল চাইলাম, কংকাস করে দিল কেন? आपने ज्यादा पैसा खिलाया ऋषभ बॉय। हाँ तुम ज्यादा खिला दो, हम तुम्हारे लिए खेलेंगे फिर। वाइपर इधर खेलेगा शॉटगन लेके, वाइपर इधर शॉटगन लेके खेलेगा। ड्रोन कर ड्रोन मौली है। अरे मौली, अरे घुस गया, देखा घुस गया वो। अरे 117 आओ ना, मार है। अरे मौली है बोल रहे हैं मौली। अरे मौली होने दो, इतना डर के क्यों खेलना है? अरे तुम उड़ सकता है, हम लोग के पास डैश नहीं है। तुम्हारे पास सैचल है। अरे मेरे पास सैचल है, लेकिन बाकी लोगों के पास तो नहीं है ना। बाकी लोगों को छोड़ो, हम दोनों खेल लेंगे। ये बाबा स्मोक के अंदर बैठा हुआ था। It's a team game, we should play together. तो फिर किलर एस को भी ये बात समझना चाहिए। भाई मैं आगे आ रहा हूँ, मैं पीछे बैकअप ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी गलती। हाँ তোকে সবকিছু করতে হবে। Match point. Watch my text, everyone. If I throw it left and you go right, I can't. Reloading. शिफ्ट कर टर्न दे तो ऋषभ, फैंटम था ऋषभ। Need a drop. Back each other up. शिफ्ट कर দাঁড়া দাঁড়িয়ে যা রোটেট করব, সামনে ঢুকিস না। আপনি পেছনে ঠিক আছে, কিলার এস যা স্পাইক আছে। আয় রোটেট করব। এখানে তিনজন আছে, নাইফ আউট করে কর, নাইফ আউট ফাস্ট মিড ভাইপার ফাস্ট। এখানে 3-4 জন আছে ভাই, জলদি গিয়ে প্ল্যান কর। দুজন রোটেট তাড়াতাড়ি অত তাড়াতাড়ি রোটেট করতে পারবে না, খুব বড় জোর মিড অফ দিয়ে আসবে, প্ল্যান কর। अरे क्यों अरे हम नेट बचा के रख रहे हैं। आ गया नियॉन ऑन साइड। दोनों बैंडे इधर की ये लोग क्या नो? अरे तुम ट्रैप कहाँ लगाया है? ये टैप बैकस्टैप कैसे आया? बैकस्टैप नहीं आया, वो अपड्रिफ्ट करके आया। अरे यार वो अपड्रिफ्ट करके इधर से डैश मार के उसके बाद आया। गलत है ये। अरे तुम जैसे ही बैकस्टैप आ रहे थे ना, उसको हटा के मेन पे लगा देना था ट्रैप। Defenders win. बैकस्टैप आ गया, पता ही नहीं चला। ऋषभ आया, अब मैं तो मुझे लीडर दो, देखो अब कितना स्मूथ चलेगा मेरा। तुम रिप्ले देख लेना, वो बैकस्टैप नहीं आया। ठीक है फिर तुम मेरे सामने आया, दिखा मेरे को बैकस्टैप दिख रहा है वहाँ पे। वही बोल रहा हूँ, मिड से अपड्रिफ्ट करके डैश मार के उसके बाद आया। लगा दिए क्या? लीडर कहाँ दिए हो लीडर? एक बार देख लेते हैं मुंबई लगा हुआ है कि नहीं। बढ़िया, अब भेज उधर से।
क्या भेजे? ये कौन सा सर्वर है? हेलो, क्या क्या बोल रहे हो? अरे बोल रहे बिरयानी भेज अब उधर से मेरे को। क्यों? क्यों क्या? तेरे को अभी लीडर दिया ना स्टार्ट करने के लिए। हाँ तो वो हम क्यों देंगे, वो तुम दोगे ना। यही तो डील हुआ था अभी। ऐसा कोई डील मेरे को याद नहीं आ रहा। यही तो डील हुआ था। ऐसा हमको कुछ याद नहीं आ रहा। यही ये होता है ना। अरे यार ये कितना बड़ा है कि चाइनीज वो खुल गया है तो। ऐड डिवाइस 80 kilo no device connected. Match found. অন্য কিছু খেলবো, সেন্টিনেল খেলবো। স্মোক নেবো আমি। अच्छा मैं एक डुएलिस्ट ही रखो जियोस, तुम डुएलिस्ट खेलो, मैं कुछ खेल रहा हूँ। प्रीसब खेल लो। আমি সেজ নিয়ে নিচ্ছি। আমি তেও খেলছি, আফটার প্ল্যান্ট হোল্ড করে খেলবো। কিন্তু ব্লাইন্ড আলা ডুয়েলিস্ট নিয়ে জিউস নালে হবে আরে না। ব্লাইন্ড লাগবে না ভাই, ঠিকঠাক সাইড ঢুকতে পারলে কোনোদিন ব্লাইন্ড লাগে না, একসাথে ঢুকতে হয়। ভ্যালোরেন্ট ইজ নট আ প্রিসাইজ গেম প্লে, ওকে? এখানে ওই এবিলিটি কি শুনতে পেলাম না। আরেকবার বল। গান প্লে। হ্যাঁ তো তোমার কাছে গান প্লে, তোমার কাছে যদি এম থাকে এবিলিটিস দরকার পড়ে না, ঠিক আছে? এ ঋষভ কি করছিস রে? আরে একটা ডুয়েলিস্ট রাখ, একটা ডুয়েলিস্ট রাখ। হ্যাঁ স্মোক तो ले लिया स्मोक। हाँ तुम इनिशिएटर ले लो जियोस, डुएलिस्ट नहीं चाहिए। इनिशिएटर कौन सा इनिशिएटर है? मेरे पास कुछ खास इनिशिएटर है ही नहीं। स्काई नहीं है। स्काई है। अच्छा তুই নিজে ইনিশিয়েটর আবার ওকে ইনিশিয়েটর নিতে বলছিস? So many initiator at one place. अरे ऋषभ भाई मेरा माउस को सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, खो गया। कौन सा वाला सॉफ्टवेयर तुमको याद भी नहीं आ रहा। तो झिंगालाला करके नाच लो तो। तुम नाच तुम नाचो बेंगलोर में, बहुत पैसा मिलेगा तुमको। हमको नहीं नाचना है, आज सैटरडे है ना। हाँ नाच, जाके तुम नाच पब में, तुमको पैसा ही पैसा। प्रॉपर एकदम बेंगलोर में हो एकदम या के? हाँ प्रॉपर बेंगलोर में। और कहाँ होंगे हम? मैंगलोर में है। मैंगलोर तो अलग जगह है। हाँ वो 2 घंटा ना 3 घंटा दूर है उधर से। कितना घंटा पता नहीं, बट तो है। कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है। हाँ VXC R1 F1। अच्छा अरे सबको आने दो, फिर साइड जाना है। 80K दाड़ा किलर है, दाड़ा माथा मोटा। Grenade is live. Reloading. Enemy spotted A. तो ताड़ाहुड़ो के करते बोल लो किलर तोके। तुम लोग कोई कभी कवर नहीं दे पाता जब मैं प्लान करता हूँ। আরে আমি তোকে এই দিক থেকে কভার দিচ্ছিলাম, লেফট সাইড থেকে। কিলার আসতে বললাম দাঁড়া। আমি ওয়াল করলাম, সবাই ঢুকবি না। ওয়াল কে করতে বললো ভাই? সাইডে ড্রোন করতে দে। খেলা নিয়ম জানিস না নাকি তুই? 5 বছর ধরে গেম খেলছিস? বট
এই তুই ডোন করা অবধি আমি তোর জন্য বসে থাকবো নাকি? ঢুকবি হ্যাঁ না তো নাকি? সবাই আসেনি, তুই কেন যাচ্ছিস একা একা? নিজেকে কি ডুয়েলিস্ট ভাবছিস? বট ফাইটে একজন ছিল, এখানে একজন ছিল। দরকার নেই, একজন থাকুক চারজন থাকুক, খেলা জানিস না নাকি? ও তোর বলা অবধি আমাকে ওয়েট করতে হবে? হ্যাঁ আমি তো কল দিচ্ছি যে দুজন আসেনি, সাইফার আসেনি, রেজ আসেনি, দাঁড়া মাথা মোটা নাকি? स्मोक दे दो, एक स्मोक दे दो। Cover going out. अरे तो अपोनेंट का स्मोक है। अब भाई जज destroyed. क्या मार ली इस जज। रोटेट कर ताড়াতাড়ি रोटेट कर। ও ট্র্যাপও লাগায়নি আমাদের তো। সেভ রাউন্ড সেভ রাউন্ডে একটা তো ট্রিপ কিনবি। যা অবস্থা দেখছি ট্র্যাপ লাগিয়েও কিছু হবে না। স্কিম Last player standing. এ ভাই আমার Down A. ও শুধু একটাকেই টার্গেট করেছে সৌভিক, যে ওকেই মারবো। Time to step back up. এই তুই ট্রিপ লাগা দুটো ট্রিপ কেন, আর এখানে একটা ট্রিপ লাগা। জানি সাইফার শেখাতে হবে না আমাকে। এই তো এইবারে সেন্টিলেন্ডিয়া হবে টপ ট্র্যাক। सेंटिलेंडी की Okay, let's get set up. ए तुम डुएलिस्ट हो, इधर आओ। हाँ आ तो रहे हैं, वही तो है हम। कहाँ है देखो, मैप खोल। ওয়াল কর ওটাকে। আমি দুজন আছে দাঁড়া, দুজন আছে। এটা ভাই এটা এমনি মেরে কে ভাই এটাকে রিপোর্ট কর। রিপোর্টের জন্য না, ওরা ফ্রি ফায়ার দিচ্ছে এমনি ছেড়ে দি। मिस ना पिक मिस ना। Reloading. इधर देखो, पीछे देख लो। Reloading. नहीं होगा रोटेट। Reloading. তো পেছনেও থাকবে। ট্র্যাপ নে কেন ট্র্যাপ নেবে? তুই কি বল, ওই দিক থেকে আসতে পারে না? দয়া করে প্ল্যান্ট করে পিছনে চলে এসো, আমি ইয়েতে খেলে নেবো মিসাইল। 30 seconds left. দুজন সাইড খেল, ওদের এখনো একটা স্মোকার আছে, দুজন সাইড খেল। এই সৌভিক তুই আমাকে কভার দিবি, ঠিক আছে? আমি এই জায়গাটাতে খেলছি। ए भाई अंदर अरे बहुत टैग्ड है हाँ। Reloading. से आ रहा है, लिंक से एक आ रहा है। ছবি ক্যামেরা লাগাতে গিয়ে নিজেই ছবি হয়ে গেছে। ওয়ালে যে গ্যাপ আছে আমি কি করে দাঁড়। अरे दोनों 100 टैग्ड है गाइस, मार दो प्लीज। One enemy remaining. वहां पर कैसे এটাতেই দুজন মরে ছবি গেল। অপোনেন্টের ছবি তুলতে গিয়ে নিজেই ছবি হয়ে গেছে। আর ওয়ালের ওখানে গ্যাপ ছিল Now দেখি। is our chance. अरे यार 117 था और एक 97। মিড দিয়ে চল। अरे मिड से चलो, मिड से पता है हम देख लिया, यहाँ एक आता है, इसको मारते हैं सबसे पहले। মিডে আমি ক্যামেরা লাগাচ্ছি মিডে। হ্যাঁ ধপ করে গেলে হবে না। स्लो वॉक बेबी वॉक। এখানে যাবি তোরা প্ল্যান্ট করে দে। ক্যামেরা কি লাগাবো মিডে? नहीं नॉट रिक्वायर्ड। आर्ट्स पे रहता है कोरा, चला गया। टैग है। अरे छिप वहाँ नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। उसको मारेंगे भाई, उसको। हाँ चलो और एक होगा, उसको भी मारेंगे। Enemy down. लियोन लिंक। अरे यहाँ पे कोई गन था, कहाँ गया? तुम जाओ साइड घुसो, गन बाद में ले। আরে ছবি একে হিল দে, ছবিকে হিল দে।
अरे भाई कहाँ से मारा स्मोक के अंदर से फ्लावर्स One enemy remaining. फ्लावर है क्या? फ्लावर हाँ फ्लावर पे था नहीं हट गया फ्लावर पे नहीं है कोई और 50 अरे 80 मोड़े সবাই মোড়ে 80 लो 80 আমি 50 দিয়েছি 130 আছে একটা গুলি পায়ে মারলেও মরে যাবে फ्लैश करके मारो ना ऋषभ भाई फ्लैश कर अरे मारेंगे लेकिन हाँ रुको बैठने तो दो उसको বাবা আমার ল্যাগ হয়ে গেল ছবি দেখতে পেয়ে গেল আগে আমি মিক্সকে মারলাম চেম্বারকে মারলাম ওইদিকে গেকোকে মার হ্যাঁ মিকোটা খুব বাজে ক্যারেক্টার মিকো না মিক্স আরে আমি মিকোই বলি মিকোটা শুনতে বেশ ভালো লাগে আর ঋষভ ভাই वाला गन बाय दो ना এরা কিন্তু নামটা মিকো রাখলে পারতো মিক্স আবার কি নাম মিক্সার করে My eyes will tip the balance. मिको की ওয়াক এই জানোয়ার ছেলে ট্র্যাপটা কে লাগাবে তো দাদু ए कोई सामने है দেখলি এরকম করে মারতে হয় কিলার আছে দেখে শিখে নে चला गया आओ जल्दी आओ ऋषभ भाई इधर यार साइड पूरा क्लियर है बी साइड मिड पे अभी तक हो अरे यहीं पे है वो बैठा हुआ है Our spike carrier is killed. अरे दूर बेंग Spike down mid. Our spike carrier is killed. अरे ऋषभ भाई तुम स्पाइक लेके मत आओ ना मेड मेरे को देख कौन रहा है भाई Headshot. कैसे पता ए रिवाइव कर के ए किल अरे माया वो मिक्स वापस लो है 80 সব আমরা তো সামনেই পড়ে রয়েছি আর আমাকে রিভাইভ করবি আমাকে রিভাইভ One enemy remaining. রিভাইভ দে अरे किसी को भी रिवाइव दो ए বট আছিস 30 seconds left. জন্মের বট ছি কিলার আছে You were upon yes I am bot a mountain. সেটা আবার বলতে আবার নিজের মুখে বলছিস লজ্জা করে না আগে উপরে আয় আওয়াজ আসছে না উপরে আয় একটু বিরাট উপরে আছিস তুই আগের ম্যাচে কোথায় ছিলিস সেটা মনে আছে না ও বিরাট উপরে আছে ও বাবা তুইও কোনটা তাহলে আমার উপরে ছিলিস রে আগের ম্যাচে যে প্রথম থেকে আমি লাস্ট অবধি দেখবো তুই কততে থাকিস আর আমি কততে থাকি বেশি বলবি কোনো রিভাইভ আর হিল কিছুই পাবি না এবার বুঝে নে বাকি ম্যাচটা তুই সিভি তে লিখবি যে আমি একটা রাউন্ডের জন্য উপরে ছিলাম সেটার জন্য রিপোর্ট বলে একটা অপশন আছে না আরে ও সিভি তে লিখবে যে আমি একটা রাউন্ড টপ লেভেলের উপরে ছিলাম अरे वॉल क्यों किया ये क्लोज है क्या देखो बॉट फेंके डिटेक्ट हो जाएगा अगर होगा नहीं पिक कोई नहीं है ना साइड देख नहीं साइड देख के साइड का रिवील नहीं हुआ इधर तक कोई नहीं था ये वाला एरिया देख लेना अरे स्टन हो गए हम चलो मार दे नाइस रोटेट फास्ट नाइफ आउट नहीं मिड চেম্বার আছে মিড চেম্বার ও থাকুক চেম্বার যেই থাকুক মিটোকে মারতে হবে শোন না আবার ঘুরে চল ना काम करो तुम स्मोक करके स्मोक के अंदर टीपी मार के जाओ ना बैकशॉट लगा उतना जा प्लांट कर ताड़ाताड़ी फास्ट जाओ टीपी मार के प्लांट करो टीपी मार के सीधा प्लांट পিছনে চলে আসবি ঋষভ আমি সাইড ঢুকছি না একটু ওয়াল করে দিল टीपी करके अरे नहीं अरे वो तो लग खराब था I must wait a moment. यही होता है मेरे साथ कवर कोई कुछ नहीं देता मैं अब प्लांट ही नहीं करूंगा उड़िए बाबा आराम से One enemy remaining. ও বাপ রে বাপ সবাই বাবা সবিক পিক দিয়ে তো দেখনি সব ঘুরতে ওখানে বুকে বাপ রে আমি মুখের সামনে গিয়ে কি আমার সামনে চারজন বসে আছে সৌভিক আর কিলারে সেরা করলো কিন্তু ওইখানে এ ভাই আমি বেট হলাম
আমি দেখছি শালা আমার সামনে চারজন, একজন হিল নিচ্ছে, একজন উবু হয়ে বসে আছে, একজন উঠে উঠে তাকাচ্ছে, কি সব করছে ভাই। নে প্ল্যান্ট কর, আমি খেলে নেবো তারপর। ऊपर छत पे आप, छत पे अब आप नहीं है। स्पाइक ड्रॉप আছে এ কিলার স্পাইক ফেল দি কেন? I have the spike. জোরে নাকি নিজে जाओ जाओ प्लांट प्लांट प्लांट। अरे ये वॉल Rest. Enemy spotted B. ভাই ভাই তোরা কোনো তুই ওয়াল করেছিস, তুই নিজেই তোকে মেরে দিচ্ছে তোর ওয়ালে কিছু। কভার্স কভার্স। Spike planted. One enemy remaining. Satchel out. Ammunition. तो सब दौड़ दौड़ के जा रहा है, हम भी आएंगे। কিরে কিলার এস কেউ পড়ে আছে, খুব তো বলছিলিস একটা রাউন্ড আগে। কোথায় কোথায় দেখি তো, কথা সাতটা সাতটাই তো আছি। হ্যাঁ তো উপরে তো কে দেখা, কাকে দেখাচ্ছে? তোকে তো রাউন্ডে নিশ্চয়ই তিনটে দেখাই। কিল নিয়ে নিয়েছি। নাইস ওয়ান ভাই 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 করো না জুস। কিলার এসের ওই একটা রাউন্ড ট্রায়াল চলে, বুঝলি তো? ওই যেমন এই কি বলে ওবি তো তোর ইয়েটা দে তো। Weapon here. ফ্যান্টম। Can I get a drop? আমাকে রিভার ফ্যান্টমটা দে, রিভার ফ্যান্টম দে, রিভার আরে এই সেজ তুই এই আজকে তো বল করবি, আমি বাকি সব আমাকে ওটা দে না, তুই ওনিটা নে, আমাকে ওটা দে। না না দাঁড়া একবার। Our spike carrier is killed. Spike down A. पुश कर रहा है गाइस, देख के। हां ये मेरे चला गया फिर दौड़ के। बाबा सुंदर। ये वाला पकड़ो ना ऋषभ, हम जा रहे हैं कूद के। पकड़ो ना ये वाला। अरे तू ये लैग हो गया, रुको रुको रुको। सुन 78 है ना हील। रुको अपने पास टाइम है, रुक जाओ, एक दो किल निकाल के फिर चलते हैं। कोई ना कोई तो आएगा हीरो बनने के लिए। कोई नहीं आ रहा। ओ बाबा स्मोक, क्या करें अब? आ रहा है शायद से, इधर ही है। 30 seconds left. राइट साइड है। Signora. ये लेफ्ट पे ही दिख गया। All missiles away. अब Last player standing. 70 मिको और 57 है चेंबर। किरे किलर है। 1 राउंड ट्रायल एंड। অ্যাটাকিং আমি সেন্টিনাল তাতেই তো থেকে নিচে তো কি হয়েছে? और খেলা से বট পতাকা। अच्छा ऋषभ भाई आओ, ऐसे नहीं होगा, लग रहा है वो मिड से करो वाला। এই কিলার এস ওহমস ল বলতো কেন তোর নেই মনে নেই না তো? তুই বল না। V = I R = P भाई। এই आवाज। अरे ऋषभ भाई सुनो देखो तुमको एक तो ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे फ्लैश करके यहाँ पे ऊपर टीपी मार के मार दो। কি হলো? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? Enemy spotted. B. आओ गाइस आओ, चलो। अरे रिवाइव देना एक तो। अरे चलो ये चलो। अरे ये पे कहाँ जा रहे हो? अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो ऐसे? मैं कहाँ गया? तो स्पाइक फिर ड्रॉप करके आए हो। मैंने ड्रॉप नहीं किया है। अरे क्लोज आ गया, मेरे को लगा। আরে ভাই তোরা একটু কলটা দে না, পরে আমি একটা কথা বলবো মিড দিয়ে গেলে সবাই একসঙ্গে যাক, মানে আলাদা আলাদা যাচ্ছিস কেন? अरे मेरे पास था ही नहीं स्पाइक। अरे तो कौन यहाँ पे स्पाइक फेंका इधर? ये देख तेरे पास अरे भाई একজন স্পাইক নেই, কেউ একজন স্পাইক मेरे पास स्पाइक है? देखा अभी ये स्पाइक हम ड्रॉप नहीं किए थे, अब इस बार आया है मेरे पास, पिछले बार नहीं था। আরে কেউ একটা স্পাইক নে না, কিলার আছে নে না ভাই। হ্যাঁ তুই শুধু প্ল্যান্ট করে দে, বাকি আর কিচ্ছু করতে হবে না, সবাই প্ল্যান্ট করে মরে যা।
किलर वो करना पीक लेकर मारना उसको Enemy spotted. Cover going out. स्मोक कर दो वाला एरिया स्मोक कर दो Reloading. कोई दिख ही नहीं रहा कहां चला गया ये प्लांट कोड खाली है तो साइड गन चुरा लिया कोई अरे कैसे पता चलेगा उधर है मैं शूट करने गया लाइन ऑफ फायर पे आ गया अरे पता है मेरा ऑपरेटर था नहीं मेरा हपा लिए अरे तेरा बॉडी से दिखा नहीं मेरे को व्यू ब्लॉक हो गया ना तो सामने नहीं हो Last player standing. और हेल Missile deployed. अल्टे खेलिस Launching missile. Grenade is live. अरे रेफ করতে পারে না স্যার Clutch. আমি প্ল্যান করছি করে মরেও যাচ্ছে উপরে স্মোক নেই কিচ্ছু নেই আরে উপরে ভাই রাউন্ড বের করা নিয়ে কথা না দাঁড়া বটটাকে বোঝাতে দে উপরে না ঢোকার আগেই স্মোক দেওয়া হয়েছিল কোথায় গেল তোমাকে সেটা স্মোক তো আজন্ম থাকবে না বলছে কোথায় গেল প্ল্যান করতে 1-2 সেকেন্ড লাগে না ভাই 2 সেকেন্ডের মধ্যে স্মোক চলে যায় স্পট কোথাকারের তুমি মরে যাচ্ছ কি করে আমি কি করে জানবো বলছে কোথায় গেল আমি স্পাইক নেব না স্পাইক যে নেবার তো পেছনে বোধ ব্লু ধোঁয়া হয়ে আছে বলছে কোথায় গেল বন্ধু ব্যাটে কিলার আছে Trick shot. My ultimate is ready. I have retrieved the spike. প্ল্যান করে দিতে আরে রোটেট কর আমি আল্ট করে যাচ্ছি আরে আমাকে স্পাইক করে তাড়াতাড়ি আমি আল্ট করছি আরে আল্ট কর I have retrieved the spike. जाओ अरे स्पाइक दे मेरे ए जल्दी रोटेट करो ना कहां गए जल्दी प्लान करो अरे भाई ऐसे जल्दी नहीं देना चाहिए था ज़्यूस तेरे को अरे बट वो प्लांट कर रहा है ना वो लेट होगा तो कोई फायदा ही नहीं है नहीं कैसे लेट होगा वो 2 ए पे थे 1 मिनट पे था अरे वो प्लांट करेगा तब तक मार देगा पहुंचते তোর একদম সামনে দিয়ে আসছে নিস না আমি বলছি শোন ছেড়ে দে পিছনে চলে যা ক্যাম্প করে খেলে এই জায়গাটাতে ক্যাম্প কর নিস না ওখানটা ক্যাম্প কর ক্যাম্প मत करो দেখ হলো দেখলি আমি ওই দিকটা খেলছিলাম আগে থেকেই ক্যাম্প আরে One enemy remaining. বাবারে সৌভিক এই দিনটার জন্য ওয়েট করছিলাম অনেক দিন আরে এটা সৌভিক কেমন করলো বলতো সেই বাতিস্তুতার ওই কার্ডটা দেখেছিস যে ফ্লোরেন্টিনাতে ছিল ফক্স ইন দা বক্স ওইরকম ঠিক করলো সেই লাস্ট মোমেন্টে এই থেকে ওই থেকে স্পেস বানিয়ে তুই যে 500 কয়েন দিয়ে ওটাকে কিনেছিস হ্যাঁ আমিও কিনেছি কিন্তু কিনে বলতে ভেবেছি কেন কিনলি আরে হ্যাঁ কারণ এখন সিভাচেঙ্কো দিচ্ছে ঠিক আছে ডাইরেক্ট কাউইতের ওই কার্ডটা ওখানে খেলাচ্ছি কারণ ও রাইট উইংয়ে খেলাচ্ছে ভালো হবে না कोई है देखा जाएगा ना भालो होगा ना कोई है मेन पे मेरे को एक गन दिला सकते थे गन कहाँ से दिलाएंगे मेरे पास ही नहीं है प्लांट कर दो अल्ट कर दिए क्या আচ্ছা অল্ট করে রেনা এখানে আছে আর একজন এখানে আছে अरे नहीं होगा ऐसे कैसे अंदर जाएंगे चलो एगो सभी देखो जा তোরা যা আমি এখানে দি যা তোরা বেরিয়ে যা এখান থেকে বাহ কি সুন্দর কভার Spike down A. জাহাজ আছে All missiles away. अरे কি রে তোর পেছনে সৌভিক তোর পেছনে সৌভিক ওই দিক দিয়ে যা Reloading. কিলাস আমাকে একটা কথা বল জীবনে আমাদের কারোর কল শুনেছিস না আমি তোকে নিজের কখন গেমটা না এক সেকেন্ড না আরে ভাই মিক্সের আল্টে আমি স্টান আমি কি সরবো ওখান থেকে আমি তোকে আগে বলছি আল্টো পরে করেছে
আমি তোকে অনেক আগে থেকে আমার কথাটা শোন 30 seconds left. আমি তোকে অনেকক্ষণ আগেই বলেছি রোটেট করার জন্য, ওরা দুজন রোটেট করে গেছিল। আমি বলছি তুই ছেড়ে দিয়ে চলে যা, কারণ ওরা আমাকে দেখবে না, ওরা ভাববে রোটেট করে দিচ্ছে পেছন থেকে মেরে দিচ্ছে। হ্যাঁ দুদিকে আরে আমি তোকে বললাম যে এই দিক দিয়ে যা ছবি, তুই সেই এইখান দিয়ে তো এলি। Switching sides. আমি ওই কারণেই বলছিলাম তুইও বেঁচে যেতিস। ওরা তোকে দেখবে ভাই, ওরা দেখবে, ওরা নিয়নটাকে ও আগে কর্নার চেক করেনি, আগে তোকে মেরেছে। আমি যখন পেছনেই যাচ্ছিলাম, গুলিটা চালিয়েছি তখনও আমার দিকে ঘুরে মেরেছে। ও হে না তর্ক করে ভাই, গেকো আলটা যখন করলো ও তো কর্নারটা দেখবে, আর আমি না কর্নার দেখেনি, সেটাই তো বলছি, ও কর্নার দেখেনি, ও ডাইরেক্ট তোর উপর ফেলেছে। আমি তো তাহলে ইয়ে হতাম, ডিটেন্ড হতাম, আমি তো ডিটেন্ড হইনি, তাহলে আমি গুলিটা চালালাম কি করে? হয়নি ঋষভ বয়, তুই কভার দেওয়ার জন্য গুলিটা চালিয়েছিলাম বুলডগের। কেউই তো মরলো না ভাই। আরে তো মরেনি, ও তো স্পিডে এসছে, এবার ও জাজ দিয়ে তোকেও মেরেছে আমাকেও মেরেছে। নিয়ন 8 ফ্ল্যাশ সব আটকে ঢুকে গেছে। Spike planted. আর্টসে ট্যাপ লাগাচ্ছিস না কেন? वो बता दे इधर देखना, इधर আছে রেনা আছে কিন্তু। अरे कब मरा क्यों नहीं? তুই স্পাইডারটা কর। अरे कितना टैग खाएगा वो? Last player standing. अरे ये किधर है? तेरे ऊपर ही फैले दे। क्या करूं भाई बता दो। अरे तो सेव राउंड है ना। अरे तुम यहाँ से धीरे धीरे जाता हो जाता, क्योंकि सब तो डिस्ट्रैक्टेड था और टैग्ड था। नहीं होता, क्योंकि नियॉन मेन चला गया था। मैं अगर जाता तू ट्रिप लगा ये थे। ए स्वप्निल शेरिफটা দে তো। তৌফিক তুই ট্রিপ লাগা 8 से, দরকার পড়লে আমি তোকে পেছন থেকে কভার দিয়ে দেবো। Yes, this goes here. निकट कार भाग देंगे, वो दिमाग खराब कर दिया। अरे ऐसे हिंदी में मत बोलो, बंगाली में बोलो, फील आता है। ओह सॉरी, तो गान को क्या बोले हम? एनडी को आर से रिप्लेस कर दो। अरे देखो देखो कोई नहीं मारा उसको, देखो Last player standing. 78 খায়া দু। আমি কি করব ভাই বলে দে, তুই বলে দে আমি কি করব এখন। রোটেট করারও টাইম দিচ্ছিস না তোরা, সবাই মরে যাচ্ছে। Spike planted. একটা ব্লাইন্ড এজেন্ট নেই, একটা ব্লাইন্ড এজেন্ট নেই। এর পরের ম্যাচটাতে না সব ব্লাইন্ড এজেন্ট নিবি তো? কেন ওই তো বললো, স্বপ্নেরই তো বললো দরকার নেই। না আমি রেনা নেবো, আগে দিয়ে বলে রাখছি। তাহলে আমি অন্য ব্লাইন্ড এজেন্ট নেবো। আমি ইনিশিয়েটর নেব বলে দিই। अरे सब इनिशिएटर ले लेते हैं ना। हां एग्जैक्टली, একটা স্মোক বাকি সবাই ইনিশিয়েटर। ব্লাইন্ড স্মোক হেভি খেলা। अरे स्मोक की भी जरूरत नहीं है, यही तो है इनिशिएटर के पास ही तो स्मोक है अपना। ये क्या नाम है मिक्स के पास? ओ स्मोक ही है। इनिशिएटर कहां है? मिक्स क्या है? वो तो कंट्रोलर है। कंट्रोलर है ले भाई, ये अलग ही दुनिया का बंदा है। हां मतलब दुनिया का तुमको कोई दिक्कत একটা ম্যাচ ট্রাই করে দেখতে অসুবিধা কি? চারজন ইনিশিয়েটর চলে, একজন স্মোক খেলুক ব্যাস। चलो बी पे है कि मिड है? नो साउंड नो। मैं तो बी अभी बी दो जल्दी स्मोक दो, वो लोग दौड़ा दौड़ी करता है। अरे यार ऋषभ भाई इतना लेट करने से कैसे होगा बताओ? क्या स्मोक तो दिया और क्या? वाह वाह। अरे এখানে নিয়ন আছে। लेट हो रहा है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। मिक्स আছে तो जल्दी दिया तो नहीं जल्दी आ रहा Last player है। standing. ये बाबा वो लोग ऑलरेडी एंटर कर चुका था, उसके बाद आया है। एक भी राउंड होल्ड नहीं हो रहा। अरे मैं उधर साइड से नहीं दे पा रहा हूँ ना, मिड पे अरे तो तुम मिड खेलो ना, तुम मिड खेलो, ऐसा जगह खेलो जहाँ पे दोनों आ रहा है।
ए अभी तो আমি কি বি ওয়াল করব না ডবল नहीं बी पे वॉल कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो वॉल कर रहे हो वही करो। তুই ডাবল ডোর ওয়াল কর। আমি তো ওটাই করছি, হোল্ডই তো হচ্ছে না তাই। এখন বিতে দেখ কেউ নেই, বিতে কেউ নেই। हम भी पे स्मोक वो नहीं कर देंगे। लेंगे, वो कुछ एक कर लेंगे बी पे। हाँ कर लेंगे। आने दो, उसका दम है तो नियॉन आके दिखाए। और एक स्मोक चाहिए, और एक स्मोक चाहिए। नहीं ये दोनों दे दिया था यार, अब तो गए यार। এই স্বপ্নে লেফ के কিন্তু ऋषभ भाई तुम मरवा दोगे हमको तो। माना बीते আছে। अरे मिड 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 ऋषभ भाई 8 जाओ 8 जाओ 8 जाओ। अरे मैच पे ट्रिप लगा हुआ है। अरे बट दौड़ के आ जाएगा तो फिर ट्रिप क्या क्या काम होगा, तोड़ के आ जाएगा वो। अरे वो देखो देखो यहीं पे है, स्मोका चाहिए। कल करना, कल नियॉन कल। Spike down A. अरे मारो उसको, मारो। लेफ्ट लेफ्ट सौभिक लेफ्ट। देखो 8 अरे थ्रो मत करो यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? 30 seconds left. अरे हाँ And now they're all dead. दोनों का रिलोड आ गया। Killing them. अरे ये कौन सा वैंडल है, ये क्या है, वो क्या है, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। एक सेकंड रुको। वो नया वाला वैंडल। ये मतलब नया है क्या? हाँ नया बंडल है। This goes here. Yes, this should do. नाम क्या है इसका? देख नाम मारते तो गनटा के ये ते ने मैरीपॉड वैंडल। मैरीपॉड ठीक करे पॉल किलर बी 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 मिड पे भी है। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। घुस गया घुस गया। आने दो अपने पास आने दो, तो वो हो गया। अब कुछ स्मोक टाइप का कुछ है क्या अपने पास? अभी 16 सेकंड आगे कैसे जाएंगे? 74 मिको। अरे पीक लो, अरे पीक। सुंदर सुंदर एक्शन डिफ्यूज राइट पे राइट पे ये हमारे पेछने। हाँ ठीक है हो जाएगा। एरम्बा कवर देता है किलर है। अरे तुम लोग वो छोड़ो मत ना, ऐसे छोड़ दोगे तो। अरे किलर है, बाय देना ये वाला। नियॉन को मारेंगे, कूद के आएगा मारेंगे। ए स्वप्निल बीते खेल ना दाड़ा सोबिक ওখানে লাগাস না, সোবিক এখানে লাগা। ऋषभ भाई बढ़िया स्मोक देना है यहाँ पे, एकदम मतलब एकदम भयंकर बढ़िया वाला, एकदम पूरा धुआं हो जाएगा। मतलब एस हो जाना चाहिए। बी तो कोई देख ही नहीं रहा। वॉल Cover going out. बी कोई नहीं देख रहा। তোরা না খুব খারাপ জানিস। আরে ভাই তোরা বি ছাড়লি কেন? Spike planted. বিতে যায়নি, স্বপ্নিলকে বললাম স্বপ্নিল যায়নি, এত অসভ্য জানোয়ারটা। এ আমি ছিলাম না, এফকে ছিলাম। তা তোকে তো বললাম তুই বিতে যা। ও আচ্ছা এরকম করিস না, বেশি ফালতু কিলার আছে বললো। Gaining targets. পড়ে আছে কিন্তু। तुम लोग ना क्यों नहीं खेल रहे हो भाई? हमें मोड़ताम ना भाई, बी पेছন दे। बी से आके मार के चला गया, उसको पता है। আরে আমি তো খেলছি প্রত্যেকটা রাউন্ড বিতে, একটা রাউন্ডই খেলিনি শুধু। আরে না আগের রাউন্ডটা পুরো খালি ছিল না, ওরা বুঝে গেছে যে আমরা বি থাকছি।
আর আমাকে মিডটা থাকতে হচ্ছে এই কারণে যে দুটো দিকে স্মোক দেওয়ার জন্য, না তো কি আছে আমি খেলার না ইচ্ছা হলে তুই বলে দিবি তাহলে ওখানে স্বপ্নে লিয়ে तो वाल करके इधर खेल लो। এই Now, বলছি শোন, ওয়াল করে আর্টস ওয়াল কর, সেভ সাইডে করছি, দুটো ট্র্যাপ ট্র্যাপ নেই, লাগা, নালে হবে না। সেভ করছি, ট্র্যাপ নেই। বাহ, अरे भाई एक तो ट्रैप लगा देते भाई, तुम्हारे पास पैसा है 2250। Launching missile. 98 তোর সামনে কিন্তু। Spike planted. Missile deployed. Last player standing. यार बैंक मारलाम तो মেনে এ দুটো ট্র্যাপ লাগা, আমি 8 সে ওয়াল করছি, তোরা ডাবল ডোর আসবি না। সবই পুরো এই সাইড ডাবল ডোর, তুই পুরো এই সাইড ট্র্যাপ লাগা, আমি ডাবল ডোর দেখে নেব। তুই এইখান থেকে খেল, এই জায়গাটা থেকে, তাহলে সেফ থাকবি। আরে সে তো আমি ওয়ালটা এখানটা করছি, ঠিক আছে, আমি ওয়ালটা এখানটা করছি। अरे वॉल ट्रैप हटाओ, यहाँ पे लगाओ, ये इधर लगा दो, ऐसे ऐसे। और एक ट्रैप इधर लगाओ। हाँ पूरा साइड भरिए मेन वाला ट्रैप तोड़ देगा वो, कोई फायदा नहीं है। मिड আমার কাছেই আসছে, আমি বি সাইড तुम यहाँ पे क्यों वॉल लगाया आके? ওই তো বল। taken out. আরে এখানে আছে, বি ছাড়বো না, হোল্ড করব। তাড়াতাড়ি কল দে। হোল্ড কর, না না হোল্ড কর, ঢোকে নি তো আমাকে বিশাল। আর্টস আর মিড কিন্তু ঢুকতে পারে, আর্টসই ঢুকবে। একটা এই আমার বল কাছে আছে, আসছে মিড দিয়ে, মিডটা দেখ। হ্যাঁ মিড ऋषभ भाई हटो हटो हटो, ऋषभ भाई हटो। নাইস, আমাকে পারলে রিভাইভ করিস, না তো করার দরকার নেই। You want to play? Let's play. আগে দেখে তারপরে রিভাইভ দে, আগে দেখে কেউ আছে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে দে রিভাইভটা দিয়ে দে। তাড়াতাড়ি যা। বাবা একটা হলসে আছে। হ্যাঁ Last player standing. ধর ব্যাংকটা। One enemy remaining. এই আমি একটা अरे কথা तुमको यहाँ पे वॉल लगाने का जरूरत नहीं है ना, तो इधर उधर ही लगाओ डिफॉल्ट। ऐसा नहीं होगा, रश कर तो डिफेंडिंग नहीं होता हमसे। अरे रश नहीं, मतलब वो लोग तो, अरे वो जगह गलत लगाया, वॉल उधर कौन लगाता है, यहीं पे डिफॉल्ट लगाओ। Yes, this should do. उधर वॉल लगा के यहाँ पे खेलो आके, स्लो और करो, जो करना है करो। তুই পেছনে থাক, I will ওয়ালের উপরে উঠে বসে থাকলে দেখ। ওয়ালের উপরে This is a nice spot. দাঁড়া जल्दी दो, स्मोक दो, ए पे स्मोक दो जल्दी। दे रहे Cage trigger. बी आएंगे, बी छोड़, ए आएंगे, सॉरी बी छोड़ रहा हूँ। Cage trigger. नाइस वन। One enemy remaining. Spike गोली down. खत्म हो गया मेरा सर। Cannot stop me. ए किलर चुरा लिया चोर। They want to dance? 102 दिए थे, किल चुरा के भाग गया। ए मैंने 56 दिया उसको। हाँ तो 102 दिए हम उसको। तुम्हारा भी असिस्ट हुआ, मेरा भी असिस्ट ही होता है, कुछ होता है। मेरा 11 असिस्ट है, ठीक है, रेस लेके 11 असिस्ट है। लेकिन रेस लेके 11 किल भी तो हैं। हाँ वो 11 22 कर दो, 11 22 22। This goes here. अभी कितना मस्त मार रहे थे, 3 किलो हो जाता, झाप लिया एक दो। 8 जैक, वो भी तो 8 No more charges left. मिड फेंक दिया भाई, जो हो सकता था हम फेंक दिए। भाई 8 से कैनो 8 देखছিস না क्यों? कहाँ 8 से नहीं आया कोई, वो नहीं आया ना, किधर से आया भाई? मेरे को भाई मारा 8 वाले को भगा दिए नेट फेंक के।
78 खत्म हो जाने दो, खत्म हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। अरे उधर क्यों जा रहे हो? Spike planted. अरे यार पीछ लेते ही उड़ा देगा। Last player standing. Hostile removed. My ultimate is ready. भाई दोनों ट्रैप साइड में लगा के कोई फायदा? 8 से तो आ रहा है ना, 8 तो देख ही नहीं रहा। तो तेरे को हम कितने बार बोले आर्ट्स खेलने, तुम हट क्यों रहा है आर्ट्स से? अब भाई मैं डबल तो वॉल करते करते तो वॉल्ट मार के आ गया उधर से। मेरी अरे अवाल करके दौड़ के आओ ना, इतना धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? ओ तुम नहीं दौड़ देखो के आओ। तुम नहीं देखो मेरी अरे गलती। भाई देख, तुम यहाँ तक पहुँच के यहाँ पे स्लोअर फेंक देगा तो हो गया ना, वो आ ही नहीं पाएगा। वो अल्ट खोल के दौड़ दौड़ के आधे में तो भाई दो स्लोअर अल्ट पे काम करता है। कौन बोला तेरे को काम नहीं करता अल्ट होगा तो स्लोअर? स्मोक फेंको, स्मोक फेंको, इसके ऊपर थ्रो कर रहे हो वो तो आजकल। आर्ट्स अरे यार हम घेरा जाएंगे, थोड़ा आओ ना। भाई गए तो हम तो गए हो। Enemies A. Light munition. 103 Last player standing. Spike तो planted. किधर मार लूं मैं? नियॉन 32 है। प्रॉब्लम है एक मेन पे बैठा हुआ है ना। भाई साइड से घुस के नियॉन आया। अभी तुम बोलो तुम्हारी गलती या मेरी गलती? भाई साइफर का गलती, साइफर का। अब स्मोक करके आया उसमें, हम क्या कैसे रोके? हम तो नेट बॉट सब फेंक दिया जो था। डैमेज भी खाया था, थोड़ा थोड़ा मारता तो हो जाता। लेकिन तुम स्लो आउट नहीं फेंका था, स्लो आउट नहीं दिखा मेरे को कहीं भी। सच बता, स्लो आउट फेंका था? नहीं था, मैं मेन भी कैसे तो करो स्टार्ट। यार हरा दे रहा है यार किलर एस। ट्रैप और लेजेंड मेरे को खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम और भी मत खेलो, हम खेलेंगे। देख अब देख, तुम साइफर देख कैसे खेलेंगे देख। Match found. It's a breeze. पता कौन सा एजेंट खेले, साइफर या फिर ये वाला? ये वाला ही खेलो। ये वाला खेलते हैं। तो फिर बैकस्टेप वाला कुछ लेना पड़ेगा। इसका बैकस्टेप कुछ काम का नहीं है, ये सब डिफेंस में काम आएगा। बस खत्म है, अपोनेंट हो गया। चलो अब देखो ट्रैप कैसे लगाते हैं। अरे वाइपर मत लो, वाइपर मत लो यार। वाइपर से वो रोटेट नहीं किया जाता है, फिर वाल खींच नहीं पाओगे, फिर रोटेट नहीं होगा। वाइपर मत लो। अरे अरे कैसे करोगे तुम? वाल फेंक दोगे वापस ले थोड़ी पाओगे। एक ही साइड कमिट करना पड़ता है वाइपर में, वही दिक्कत है। एक चीज साइड वाल किए, उसी साइड वाल हो गया। अब ना इधर कर सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। लॉक करो तुम दोनों, लॉक करो। तो भी लॉक। They have no idea how heartless I am. यार इस पर सिर्फ थ्रो करने आता है, कौन सा एजेंट ले लिया? ए मियां बीबी है इधर, मत बोल। ऋषभ और स्वप्निल मियां बीबी है। मियां बीबी, चेंबर और वाइपर का नाम मियां बीबी बैठ के देखे टीवी। क्या है? पता नहीं, मेरे रूम में पता है एक तो वो फोटो फ्रेम है, उसमें एक फोटो है, दो क्या बोलते हैं इसको? अरे उसको जो डक होता है जिसका गला छोटा होता है, और वो बड़ा डक वाले को क्या बोलते हैं? स्वान बोलते हैं ना, स्वान। I'm sorry.
Let's go shoot them. अरे बड़ा डक को क्या बोलते हैं? जो डक जैसा दिखता है, गला लंबा होता है। स्वान ना? तो यहाँ पे दो स्वान है। क्या? राजहांस। अरे तो बंगाली में राजहांस हुआ ना? हाँ तो वही तो बोल रहा स्वान को राजहांस। हाँ तो मतलब हम वही बोल रहे थे, उसको इंग्लिश में स्वान बोलते हैं क्या? तुम बंगाली हो, तुम बंगाली नहीं आता, तुम मजाक करते हो। हमको बंगाली आता है, इंग्लिश भी आता है, तुमको कोई दिक्कत है? तो बांग्ला में बोलो ना, बांग्ला में नहीं पता राजहांस में बोलो ना। वाह 4 बंदे एक ही साइड। अरे पहला राउंड यही करना होता है अपने को, एक साइड ही खेलना होता है। बी Oh yeah. Planting. Grenade is live. One enemy remaining. Spike down B. 69 fucking hell. Last round e ace hoye jeto 69 damage diyechi 69. Oh no problem. কি রে ঋষভ হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল? বা দুটো সেন্টিনেল একটা সাইড। ফাক অফ। কোনে ছিলাম রে একটা। ये नूतन बोली पेली नाकि? तो ये तो बढ़िया वाला सोचे थे और बोलेंगे नहीं। तुम हंस क्या रहा है? तेरे ऊपर ही सोचे थे, अभी रोता तुम। अबे बी पे क्या ऋषभ भाई कॉल दो ना। अरे अभी आया नहीं है ना इधर। आ रहा जल्दी आ। आया नहीं इधर, आ रहा है। प्लांट हो रहा है। वाला Spike planted. और है क्या? ভাই এখানে। वहां से जाओ। এর ভেতরেই দুজন। One enemy remaining. बाबा मतलब डेडलॉक लेते ही मैच जीत रहे हैं। अगर আমাকে দে আল্ট চলে আসবে। 8 রাউন্ডে আল্ট চলে আসতো দিলে। Combat is a means to एक किलर है, ये वाला गन ले। कहाँ गया किलर? ये ले, गे वाला रेनबो फ्लैग वाला गन ले। किलर्स तुम अगर तेरा कोई दोस्त गे होगा सोच, मतलब तो क्या करेगा? उसको गोली मार, चुम्मी ले लेगा। इसका मतलब मुझे तुमको गोली मार देना चाहिए। তোরা ওখানটা সবাই মিলে আছিস যেখানে আমি মিড ওয়াল করছি। তুমি তো बोला गे दोस्त को गोली मार देना चाहिए। मर गया दोनों। भाई हेवी प्लेयर किंतु Listening. 55 चेंबर। Last player standing. अरे वहाँ पे हम इतना सारा ट्रैप। अरे हम फ्लैश मारते गए क्यों जा रहे हो? সঙ্গে চলে এসে বলবো আমি একটা কথা বলছি, আমাকে জিউসকে একটা সাইড খেলতে দে, তোরা তিনজন মিড আর বি দেখে নে ব্যাস, কিচ্ছু করার দরকার নেই। মিড রিসব মিড এ আসিস না দরকার নেই। দুটো সেন্টিনেল একই সাইডে। বাহ ঠিক আছে। আমি বলছি তো टेक्निकलिटी। হ্যাঁ ऋषभ भाई जरूरत नहीं, यहाँ पे वॉल लगा देंगे हम, मत करो ये सब। देखो बोललाम बीजा ऋषभ भाई को फंसा दिए। प्लांट कर रहा है। मिड देख लो Spike planted. बोल रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ। चला गया मेरे वाला। I don't think so. Smoke. Target spotted B.
আরে তোর কিউটা কই? সব ফেলে আরে দিয়েছিস। কিউ সব ওইদিকেই দিয়ে দিয়েছিলাম। अरे यार Last player আরে standing. ঋষভ তোকে তো বললাম তোরা তিনজন এখানে খেল, আমি আর আমি দিচ্ছি এদিকে, করে আমি নেবো দিচ্ছি এদিকটা। এদিকে দিচ্ছি। अरे फिर से 138 একজন মিড খেল, দুজন বি সাইড খেল, এ সাইডে আসতেই হবে না, ভুলে যা এ সাইডের কথা। there is no A সৌভিক এই চুদুর বুদুর বন্দুক নিবি না, নিলে নে একটা ভালো বন্দুক। Locating targets. Drone is down. वापस B ए होल्ड, तुम जाओ, मैं होल्ड कर। जाओ रे सब देखे ऋषभ मार दी। भाई 122 तुम तीन मिलके होल्ड नहीं कर पाता भाई, दो ही पे मिड पे है। यही था ना, मार किधर? दिया तो उसको। स्पाइक और किधर है था? नहीं नहीं, और एक नहीं, ये Spike था। planted. प्लांट साइड प्लांट हुआ। হিল করে নিয়েছে। ওই তো একজন না মাথা দেখতে পাচ্ছি। No escape. Last player standing. अरे लेफ्ट साइड एक One enemy remaining. फिनिक्स भी वही है। अरे जल्दी बताना था, माय बैड। अरे जल्दी बताए हैं, बोले तो फिनिक्स वही है। नहीं तुमने बोला उधर ही है, तो मेरे को लगा मिक्स था, बस उसको मार दिया। नहीं अरे फिनिक्स बोले, अब मेंशन किए फिनिक्स। माय बैड माय बैड। এ সৌভিক পেছনে খেল, আমি তো হোল্ড করছি, তুই কি করছিস ওখানে? আমার তো আগেই গিয়ে। अरे तुम लोग ऐसा जगह खेल रहे हो আমি कि वो लोग কোথায় ছিলাম? अंदर आके प्लांट कर दे रहा है। এইখানে ছিলাম আমি। নিকটা দিলি কেন? আমি এইখানে ছিলাম। আরে সৌভিকের কাছে ক্লাসিক ছিল ভাই। ও বাবা, সৌভিককে দেখছে আর পক পক করে মারছে। इधर है ए पे है। ट्रैप पे फंसा, एक ट्रैप पे फंसा। Spike down A. यार इसीलिए हम बोले थे मत खेलो ये सब, अब स्मोक ही नहीं हो रहा है। अब कितने बार बोले मत खेलो, नहीं खेलना ही है। One enemy remaining. 55 Still inside. अंदर है। 55 55 चाटते अरे के तुम मेरे एक चिल्ला काम करो, एक साइड पे अपना वाल दो और एक साइड में अपना क्लाउड फेंक के जाओ, नहीं तो नहीं होगा। तो भी এটা বাই দে তো, ধন্যবাদ। সৌভিক পক পক করে এদিকে চলে আয়। কি করে আরে সৌভিক এদিকে আয়, আমি একা থাকলে কিন্তু আমি যাচ্ছি ওদিক থেকে যাচ্ছি, এদিক থেকেই যাব, আবার ঘুরে যেতে যেতে রাউন্ড শুরু হয়ে যাবে। चल भाई राउंड मेरे को भी खेलना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ওভার পিক দিয়ে দিচ্ছে তো এই যে এটা কিলার আছে, কি দরকার পিক দেওয়া? রোটেটিং গান চেঞ্জ কর। Last player standing. আরে কোথায় স্মোকটা দিল ওরা? ভাই আমার সৌভিক আমাদের এখানে না কোনো স্মোক এসছে না কিছু এসছে, জেট আপডেট করে এন্ট্রি মারতো। अरे ऋषभ भाई को बोले तो थे हम इसीलिए सब Spike down. Defender spawn. আরে ঋষভ তুই শোন, আমার কথা শোন, এতে স্মোক কিচ্ছু লাগবে না, তুই শুধু মিড আর বিটা দেখে নে, এতে খেলে নেবো আমরা দুজন, তোরা শুধু ওই দিকটা দেখ, তোরা তিন। है ही नहीं, AFK है। तो चले गए ऐसा बोलते কি বললাম শুনলি? तो बोल रहे थे, सुन ही नहीं रहा है तो। ए ऋषभ
Locating targets. কলে আছে Joke's over! You're dead! Spike down A. उनका स्मोकर डाउन है। नाइस वन। हाँ 20। अरे जल्दी कुछ डालो रे तुम लोग आके यहाँ पे। रोटेट करते पारे एक ट्रैप पे फंसा है, एक अंदर गया। डेडलॉक लो है देख के। नाइस। दो हेडशॉट। Spike planted. मेन Last player standing. बाप रे 76 66 अरे भाई ऑफ चला। दो हेडशॉट खा के भी आदमी नहीं मर रहा है इससे। ए ज़ियोस भी आओ उनको एक खेलने दो राउंड। थोड़ा एक खेल। अरे किलर है से खेल। शेरिफ दे। এই দিক দিয়ে আসে কিন্তু আগে বলছে যেটা আপডেট করে नहीं ये लगा ए नाले उधर तुम अपना वो डाल दो इधर मिड रख लगा ऋषभ से मिड किधर उधर लेट्स प्ले वॉल कर दे रहे हैं फिर हम। डोंट पिक ऑफ कर रहे हैं। नाइस। वो स्पाइक ड्रॉप है वहां पे। डबल डोर আছে 35 মিক্স। নাইস ওয়ান কিলার আরেকটা হবে আরেকটা। One enemy remaining. Spike down A. ভাই এখানে Last player standing. কোথায় বাবা আমি বললাম এইখান। আরে আমি অফ আছে কিন্তু ওখানে আমি ঘুরে যাচ্ছি। चुप किलर चुप। 30 seconds left. 80 अरे उसको कोई कॉल दे दिया था लग रहा है, वो देखते आ रहा है। R80 Anyone have funds to spare? আমি অভিতর সাথে আছি। They forget their ওই place. অভিতর ওয়াল করে দিয়েছি, ওয়াল করে দিয়েছি। क्या ওয়াল आने तो दो, वेस्ट थोड़ी करेंगे वो। कहाँ है, कोई तो दिख ही नहीं रहा। Welcome to my world. ए দাদা আমি আল্ট করব স্বপ্নিল একটুখানি পেছনে। আরে Spike planted. This is how it ends. Missile deployed. No escape. Grenade is live. Launching missile. It's last player standing. Sound sensor up. Ultimate ready. Hold them to their grave. Nothing that. अरे इतना देर तक क्लाउड कैसे, इसका मतलब तो बाहर Var försiktig. आउट कुछ अपडेट मिला है क्या? अरे अल्ट है वो। अरे बट बाहर आने पे तो खत्म हो जाता है ना अल्ट इतना देर हाँ तक। लेकिन तुरंत नहीं खत्म होता, थोड़ा टाइम लगता। अरे बट वो तो इतना देर से वहीं देख रहे थे, कब निकला? अब मैं बी पे अकेला हूँ। जा तो रहा है, कोई जा रहा है दौड़ दौड़ के, दिख रहा है।
इधर है इधर है इधर है বি হোল্ড কর কিলার আছে ছাড়িস না আমার ট্র্যাপ আছে ট্র্যাপের এখানে খেল ট্র্যাপে ফাঁসতে মার Joke's over. You're ए dead. मेन ए No surprises. Cutting their vision. Cutting their vision. पीक मत लो मारो उसको मारो हाँ नाइस Last player standing. বাবা Spike planted. अरे किलर तुम इतना देर वहाँ क्या कर रहा था यहाँ पे सब मर गया Grenade is live. वो देख तेरे को पीक लिया हुआ है एक All missiles away. उसके पास ऑपरेटर है देख के पीक लेना अरे এটা ডেথ ম্যাচ না ভাই सेव कर लो अरे हो जाएगा अरे नहीं उसका ऑफ गया ऑफ नहीं था वो अल्ट पे था वो अल्ट Last round before the चेंबर switch. का अल्ट है वो Don't be cheap. Spend it all before it's gone. ভাই 3-4 জন মিলে খেলছি হোল্ড হচ্ছে না একটা তাই अरे तुम लोग पीक ले रहे हो यार तुम लोग बहुत ज्यादा पीक ले रहे हो प्लांट करने तक का वेट ही नहीं कर रहे हो कोई আরে কিলার আছে উইন্ডো দেখ ওই সব পরে করবি উইন্ডো দেখ প্রপার উইন্ডো দেখ আরে কোথায় আছে They will cover. Get out of my way! আরে ই কিলার আছে তুই কি ব্রেন্ডেড নাকি তুই ভাই তোকে আমি উইন্ডো দেখতে বলছি তুই এইদিকে কোথায় যাচ্ছিস তুই কি পাগল এই তুই কি চিন্তা নাকি বোকাচোদা হ্যাঁ তুই হালকা করে আমি ভিডিও দেখব আমি তোকে খেলতে কভার পারে না বট একটা কর দিবি না अरे 140 কিলার আছে ব্রেন্ডেড প্লেয়ার একটা নিজে উইন্ডো দেখছিস তখন থেকে তুই আমাকে উইন্ডো দেখতে বলছিস এ আমি উইন্ডো দেখিনি ঠিক আছে মোটেও আমি বললাম তোকে উইন্ডোটা দেখতে আমি এইখানে পিকটা নিচ্ছি আমি একসাথে দুটো নিচ্ছিস কেন শুধু শুধু তুই কি মাথা মোটা নাকি দিবি না নাকি তুই পিক নিবি আবার বকছিস আমাকে আবার লেকচার দিস মাথা মোটা একটা কাতলা সালা কাতলা মাছ এক নম্বরে বোকাচোদা সালা মানে তুই উপরে হয়তো বট একটা বলছি কভার দিতে কত কভার দিবি না তুই তোকে যখন বলছি কভার দিতে इजी विन सॉरी ये सारा गलती ऋषभ बॉय का स्मोक हुक नहीं आ रहा अपने पास इसीलिए हो रहा है ये सब अरे वो कॉल पे है प्रो कर रहा है ऋषभ बॉय और क्या बैकस्टेप जेड পারি নিস না ওই রকম পিক নিস না শেরিফ আছে নিস না ভাই কি দরকার সৌভিক ছেড়ে দে শান্ত ভাবে গেল मार मिसाइल मार नेट फेंक दिए One enemy remaining. हाफ है They're done. मारे क्या खत्म है अरे क्यों वेस्ट क्यों कर रहा है अरे पागल আছে মালটা The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. হরলিক্স খাওয়ার বয়সে যদি ইয়ে খায় হ্যাঁ ওই হবে তুই বেশি বগিস না বট এখনো 10টা গিলে আসতে পারিস নি
ভাই একটা কথা বলবো ভাই, সেন্টিনেল হয়ে সাইড হোল্ড করে, পিক দেয় না কেউ। আরে এই ভাই তুই কি ব্রেন্ডেড নাকি? তুই খেলা দেখিস, ভিসিটি দেখিস? আমি তোকে কভার দিতে পারবো না ভাই, সোজা কথা ভাই। তাহলে খেলিস না, লুডো খেল। আমি খেলবো না, আমি এটাই খেলবো ভ্যালোরেন্ট খেলবো। তুই অন্য কিছু খেল, তুই চেস লুডো। আমি এটাই খেলবো। उसको मारेंगे आ जाओ। Okay. Blocking movement. बैकस्टेप ट्रैप एक्टिवेट हुआ पीछे। रीशा बॉय को छोड़ के आगे किलर है। ওই জন্যই তো গাল খায়। আমি ওকে কেন ছেড়ে আসবো? বাজে ব্যাপার। One less. One enemy remaining. All enemies accounted for. जो रीशा बॉय को छोड़ के तुम आया तो हम देखे मैप पे, टहलते टहलते वापस आ गया। अरे भाई वो गया क्यों उधर? मैंने तो उसको बोला भी नहीं। अरे तो पीछे होल्ड कर रहा था, ठीक ही तो कर रहा था। हाँ तो मैं भी तो साइड में होल्ड कर किलर एस बाय दे, किलर एस बाय दे। अगर बाप के बाप बोलते थे तब চুপ, যোগ্যতা আছে ওটা হওয়ার। স্পট একটা 10টা কিল করতে পারে না, বড় বড় কথা। কেউ করতে পারেনি ভাই, কেউ করতে পারেনি। আমি তো করেছি। তুই তো মাগি একটা। Ammunition. अरे मेरा अल्ट था रे। रुको मत जाओ ऐसे मत जाओ, पूरा सब कुछ कर दिया। अरे वॉल ऑन किए क्या? वॉल, अरे यार कुछ डाला है, रुक जाओ। प्लांट को और उसको मारो, फंसा है वो। अरे गाइस वो फंसा था, मेरे को ब्लाइंड कर दिया था ना भाई। की तोड़ा Last player standing. यार रास्ता ना बॉट আছে। এই ভাই আমি প্ল্যান্ট করছি। এই ভাই তোরা প্ল্যান করতে, তোদের প্ল্যান কর। One enemy remaining. ए नहीं ये सब नहीं। अरे मेरे को थोड़ी पता था वो इतना क्लोज आ जाएगा। এই ভাই नहीं आएगा वो। তো ওকে কি করছিলিস ভাই? এটাকে ফিনিক্সটাকে কি আর অভিযোগ মিলে সেক্স कर रहा था तेरे साथ। আমি পয়সা দিচ্ছিলাম যাতে করে তোকে এসে মেরে দেয়। বট কি করছিলিস? শুনতে পাস না আমি কি বললাম? শুনতে পেয়েছিলিস কি বললাম? ওকে যখন মারতে গেলাম আমাকে ব্লাইন্ড করে দিয়েছিল। তারপর কি করছিলিস? তারপর তো পিরামিডে পাস। না তারপর আরো পয়সা দিচ্ছিলাম যাতে তোকে কোনো জন্মেই আর তোকে ভ্যালোরেন্টে ঢুকতে না দেয়। বোকা চোদা। और लेफ्ट साइड चले गया वो तो एक। अरे यार मेरा अल्ट क्या करे अब हम? There. अरे ऋषभ भाई तुमको पीछे से कोई मार रहा है, पीछे देखो। ये ट्रैप लगी दी थी सामने। My ult ready. One enemy remaining. My ult is ready. AFK बॉल चीज। अरे मेरा सबसे कम किल है, हम मारेंगे। तुम्हारा सबसे कम किल है, इतना झूठ बोलते हो। अरे मतलब ऋषभ भाई तो मर गया ना। अच्छा उसके बाद है और अच्छा किलर है। अरे ये वाला वैंडल लेगा क्या? लेगा जिसको चाहिए ले लो। मेरे को दो मेरे को दो। Gun here. नहीं ये वाला नहीं। हाँ चलो। अरे वैंडल ही नहीं चाहिए था, फैंटम चाहिए था। किसी के पास नहीं है क्या फैंटम? नहीं पूरा उठाया हुआ है। चलो नेक्स्ट राउंड।
Cutting their vision. ओपन प्लांट कोड আমি আল্টে খেলে নেব वॉल ऑन कर दो, वॉल ऑन कर दो। बैकस्टैप नहीं लगाया। बैकस्टैप मेरा कुछ काम का है ही नहीं, क्या कोई फायदा ही नहीं है। ये किधर मेरे पास लगा दे। Spike down B. स्लो वॉक करते हुए चला जाता है। किलर है जा। You're dead. They found my trap. Main. Enemy spotted B. Teleport's broken. Last player standing. কিলারে কি করে? ওয়াট একটা এম প্লেসমেন্ট নেই কিছু না, এবার এইদিকে যাচ্ছে ওইদিকে যাচ্ছে। সেই জন্যই তো উপরে আছি রে, অশিক্ষিত সেন্টিনেল নিয়ে। হ্যাঁ তো থাক না উপরে, তোর আমার উপরে থাকতে ভালো লাগে, মজা আছে। আমি কি করব? Disgusting talks. Reloading. খেলতে পারে না অশিক্ষিত মূর্খ। বটম ফ্ল্যাগ প্রত্যেকবার বটম ফ্ল্যাগার মানে ভালো করে চুপ অশিক্ষিত। আবে এই মাগিদের মতো চিৎকার করে। You want to play? Let's play. এখানে আছে ফিনিক্স, এখানে আছে। বাবা ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস। लैंड करो ए पे। Grenade is live. अरे फिनिक्स किधर है? फिनिक्स किधर है? पता ही नहीं कहाँ है, क्या पता। One enemy remaining. वो मर गया, फिनिक्स मर गया। रुको रुको, ये किलर है जरा, किलर है जरा, किलर है जरा। Teleport's ready. Last player standing. अरे এখন কে লঞ্চ করে? লপটা তো। अरे बोले मेरा ऑफ है, मेरा। हाँ आउट आउट। Killing them is easy. मेरे को दो। मैं अरे नहीं, तुम्हारे पास अल्ट है, इसके पास अल्ट है, इसको मत दे। तू बाय दे, पर्सनल अल्ट है उसके पास। फेंक ना ऊपर फेंक जल्दी फेंक। अरे बाय दे, तू तो बाय नहीं देंगे, बहुत पैसा है तेरे पास। তোর কাছে 6000 টাকা আছে, তাও বাই চাইছিস? 6000 টাকা আছে, বাই করে। ये बाई चाय सोबिक बाई चा। सब ओ राइट में यहाँ पे इसका ट्रैप तोड़ दिए, क्लोज राइट पे। ऋषभ भाई ड्रॉप हो जाएगा, स्पाइक तो मत करो अभी, रुको। अंदर जाके स्पाइक ड्रॉप हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस यूज एक को मार गन, एक को कहां मारे? लेफ्ट साइड होगा मोस्ट प्रोबब्ली। ऋषभ भाई किस तरफ है? ए रोटेट इधर दो है, इधर दो। तीन है रोटेट पास। वाह इजी था बेहद। माय बैड। अरे ऋषभ भाई चलो। अरे Sound sensor up. ऋषभ भाई जल्दी। अरे वाह, ये कर दिया यहाँ पे वो। ऋषभ भाई कहाँ चले गए थे यार? Last player standing. अरे मेरा सुंदर पिंग कितना हो गया? हेवी गेम प्ले भाई। You're all more important than words on a brief. ऋषभ भाई फिर से कॉल पे हो क्या? Thank you. हेलो? अरे यार ऋषभ भाई किसके साथ बात कर रहे हो? Who will I spot first?
शादी का बात तो नहीं चल रहा? Cutting their vision. Still in sight. Spikes down. वाह Spike down B. ओ मेरे पास है कोई। One enemy remaining. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. ए वो भी तो तोर वैंडलটা दे अरे यार ये ऋषभ बॉय ना पता नहीं क्यों ऐसा इतना क्यों बात कर रहा है फोन में, थोड़ा देर बाद बात कर लेना। अरे यार जीता हुआ मैच है। कर नहीं होगा इधर। पर ड्रोन कर उसको, ड्रोन कर उसको, ड्रोन कर पकड़ उस किलर्स बता कहाँ पे है, ड्रोन करके। यही दिखे अपना डैमेज वाला और फेंक, डैमेज वाला और फेंक, उसको फंसा लिया, जल्दी फेंक 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 फेंक। अगर होगा तो मर जाएगा। Spikes down. Spike ढूंढी सी ना तोरा। अरे तो ऋषभ भाई उसके अल्ट पे क्यों घुस रहे हो वाइपर के? अल्ट साइड से घुसा था ना, सब लोग आते तो मर जाता वो, इसीलिए मारने के लिए गया। वो दोनों मर गए। चलो रोटेट कर लेंगे, आ जाओ। नहीं इधर प्लांट कर। इधर कैसे प्लांट करेंगे, सब आ चुका है। Over there. Last दौड़ के player standing. Spike down mid. इसीलिए बोल रहा था उधर प्लांट कर। अरे नहीं वो आ चुका था, वो लोग ऑलरेडी प्लांट ही नहीं हो पाता। Match अभी point. पहले ही बोला था रोटेट कर लो जब अरे उसने लेकिन अल्ट खोला तुम था। उसमें घुस क्यों रहे? तो तुम क्यों घुस रहे हो उसके अल्ट पे? मैं रोटेट कर इसीलिए बोल के। घुसा था ताकि अगर सामने मिलेगा साइड से घुसूंगा, अगर नहीं देखेगा मेरे को, लेकिन वो अरे हुआ नहीं। हाँ तो वही ना, नहीं करना चाहिए ये सब हरकत। ए वो भी तो भाई देते। वो चेम्बर शायद आएगा, उसको मारेंगे। चलो चलो मिलके मारेंगे, जल्दी आ जाओ। अरे भाग गया आया था अपने आगोश में, लेकिन पूरा बाप रे शॉट। गाइस ए आओ। Down B. अच्छा अब तो ए पे थोड़ा मुश्किल है। আরে ওখানেই দাঁড়া না, কিলার আছে ওখানে, চেক কর না, আসতে দে আমাকে। Last player अरे standing. उसका हील ले लो, हील हो जाता है। ओए सही एजेंट है। चेम्बर चेम्बर एक साथ टीम में बसा Defenders है। win. नहीं पूरा गलती ऋषभ बॉय का। हम बोले थे ऋषभ बॉय को मत खेलो वाइपर पे, लेकिन नहीं, हमको वाइपर ही खेलना है। वाइपर का एक ही साइड कमिट करना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। পড়ে আসছি পড়ে ভাই। कंटिन्यू। Oh my God, -17 -17 -17। रोंज वाने चले आवा। और करो, फोन में बात करो और बैठ के। सार्कास्टिक आस्ते हो। पिछले 2 मैच में क्या हुआ फिर? पिछले 2 मैच में भी तुम फोन में बात करते हुए पकड़ाए थे। झूठ मत बोलो तुम। सार्कास्टिक के दाग। अब देखे तुमको बात करते हुए। लेकिन कौन है ये ऋषभ जो तुमको इतना परेशान कर रहा है फोन कर करके? समझ जाओ। ओहो मिठाई खिलाओ। कब है शादी फिर? नहीं भाई